Hola, buenas tardes. Bienvenido Viral. Persona 3, ¿te lo has pillado? No. Por suerte no me interesa persona, porque si me interesa esa persona me colgaría de una viga entre esto y el persona. A ver, tenemos lo de la isla ya, que he estado haciéndolo por mi cuenta. Vamos a asignar Pokémones a esto. Elige una ruta. 4000 me da solo, tío. Por 20 minutos. Supongo que merece más la pena. 25 41. Ah, está ya asignada. A ver, voy a asignar. Yo creo que a... Ah, tampoco puedo asignar a este. A este. Vale. A mí por suerte me lo regalaron en el Persona 3. Este algún año de mi vida. Si no me dejan con deudas lo jugaré. Este en el Game Pass. No me gusta nada el Game Pass, tío. La verdad, no me gusta nada el Game Pass. Me gusta tener los juegos yo. No me gusta nada, tío, el Game Pass. Pero cero, Aparte la interfaz en PC es un tema también. Es muy fea. A ver. Tipo de tarea naturaleza. Aumento previsto 250. Claro, pero ¿qué me da? Ah, vale. O sea, este me da semiconductores. Pues necesito, porque no tengo semiconductores, tío. A ver. Joder, qué mierda de Pokémon tengo, tío, Es que no me van a dar nada, tío. Por esta tarea no me van a dar absolutamente nada. 35%, es que es una mierda. Bueno, que hagan lo que puedan, Si son Yakuzas los juego una vez y nunca más. Bueno, pues son largos, o sea que en parte te merece la pena ya la inversión. Madre de Dios. Cultivo. ¿Qué cultivamos? Es que no sé qué cultivarme, tío. Un poco de frutos secos de Don Doco. Tomate y patata. Um, 3%, tío, 7%. 10. Es que no me va a dar nada de beneficios, tío. Yo qué sé. Que al menos tener a todo el mundo trabajando. Que me imagino que mientras vaya jugando, cuando pase una hora, poder volver aquí y como que recolectar la pasta que me han dado y todo el rollo. Ah, no, pero es tiempo real. 20 minutos. Ah, no, era aquí donde era una hora, ¿no? Ya ves. Claro, te puedes ir a hacer misiones secundarias o tareas o lo que sea y volver aquí más adelante. ¿Y estos cubículos dorados que te dan pasta? Bueno, lo de la isla es un pozo de horas, tío. He estado dando por mi cuenta estos días un poco, el fin de semana. Y es un puto pozo de horas, tío. Y aparte con cada estrella que consigues para la isla, te van dando como más tareas y más cosas. No, fuera del juego no se va a bajar. Es tiempo real del juego. Si sales del juego, hasta que no vuelvas no se va a resetear. ¿Qué edición llevas? ¿Del juego dices? No sé, se ve el juego en
en Instant Gaming y me lo dieron. No sé qué edición. ¿Qué edición es? Estoy lleno de inventario. Tío, el inventario hay que mejorarlo, porque el inventario, tío, con 4 cosas que llevas ya estás súper petado de cosas. Pero la verdad no es algo que me apetezca esperar 4 horas en hacerse algo, la verdad. La cosa es que a mí también, o sea, yo también estoy como tú, pero la cosa es que está hecho de tal manera que pases mucho tiempo en el juego. Yo ya te digo que el tema de la isla, mientras yo vaya jugando al juego y tal, le iré dando porque me mola o sea, me parece entretenido de hacer y tal, pero me veo que cuando me pase el juego dudo muchísimo que le esté dando a esto, a lo de los Pokémon también dudo que le dé. Es como mientras estoy jugando al juego así y tal, y no tengo nada que hacer, pues por mi cuenta le puedo ir dando. Pero cuando me pase el juego, conociéndome, me va a dar toda la pereza seguir dándole a la isla o a todo esto, o a los Pokémon. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo puedes acariciar? Pero bueno. Pero bueno. Amistad aumentada. Cojones, tío. Pero bueno. Es obligatorio a tenerlo activo o puesto. ¿Cómo que es obligatorio tenerlo activo o puesto? Bueno, a ver, sí. Obligatorio es como que sí, que te lo hacen hacer. Y también te sirve para ganar pasta, el tema de la isla. O sea, no es que esté hecho de forma gratuita, sino que yo, por ejemplo, ahora tengo... De hecho voy a canjear. Otra cosa que se puede hacer es canjear los docopavos estos que tenías en la isla por dólares por dólares estadounidenses. Con lo cual, tampoco es mucha pasta porque el dólar este de la isla vale una mierda, es una mierda. Ven aquí. Buenísimo. No vale mucho el tema del dólar de la isla, pero bueno, algo es algo. El tema de los insectos, tío, no sé si venderlo todo y ya está, porque es que tampoco veo que me estén pidiendo de insectos para fabricar cosas. Con lo cual... A ver, pero realmente tampoco te obligan a hacerlo. Quiero decir, si tú no quieres jugar al modo de la isla, puedes no jugarlo. Igual que lo de los Pokémon. Tú puedes pasar de ello y ir hasta el principal, acabarte el juego y ya. Esto es por si quieres alargar un poco lo que vienen siendo horas de juego. Y está bien hecho, está muy bien implementado. La verdad es que sí. Y eso que yo soy anti juegos de estos de gestión y tal. Me parecen súper pesados. Y aquí me está gustando. Mira la cantidad de insectos que hay aquí, tú. Joder. Todo insecto y guisado. Mira que he dicho. Mira que he dicho. Voy a jugar full historia en este directo. Llevo 10 minutos haciendo lo de la isla, tío. Es una droga. Es una droga esto. Cookie. A ver, volvamos. Es que ahora, tío, aparte, va por días. Lo de la isla va como por días. Entonces, al principio dices, joder, me sobra tiempo para 2 días. Pero conforme vas avanzando en la isla y vas teniendo como más estrellas y más cosas que hacer, el día pasa volando, tío. Y dices, joder, ya ha pasado el día y he hecho un 20% de lo que podría haber hecho. Ole, ole, ole. Sí, la de farmear que te haces aquí, no veas. Yo lo haré por el tema del dinero también, por ganar pasta, pero vamos.
Dudo que lo complete al 100% este minijuego. Lo dudo bastante. Lo dudo bastante. Le pegar unas buenas horas y poco más. Vale, pues vámonos. A ver. Pero bueno, para que te hagas una idea, entré en la isla con... creo que con 400, 500 pavos. Y solo con hacer cosas de la isla ya tengo 30.000 pavos. Con lo cual es bastante worth. Ahora verás cómo tengo puestos los edificios. Porque puedes poner edificios, rollo, en las parcelas que limpias. Y como soy claramente una persona que no es ordenada, lo he puesto todo un poco a la babala. Puedes hacer como vallas para hacerte un parque, por ejemplo, y demás. Es como, mi cabeza no da para ser tan ordenado. A ver. Ahí está. A ver, no está mal, pero de momento está muy vacío, eso sí. O sea, he hecho ahí unos edificios. Ahí también he hecho como un lavabo y una casa. Tengo huéspedes que los puedo saludar. Hola. Les hago un regalito. A ver, tú te voy a regalar esto. Vale. Hola. Aloha. Te voy a regalar una araña. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la araña? Le ha gustado, 50. Vale, pues vámonos de aquí. Es que no, yo te digo, no me quiero tampoco enrollar mucho con esto en stream porque le puedo pegar tremendas viciadas yo solo. Es un poco aburrido de ver, tampoco tiene mucho más. Es divertido de jugar, pero a ver, de ver tampoco creo que sea muy estimulante. ¡Oh! 80 rocas he construido. Bueno, he destruido, mejor dicho. Araña. Buena. Cartilla elevadora amarilla. Joder, ¿puedes craftearte una de cosas, tío? Que me cago en todo. Polilla por 1. Ok. Vale, pues vámonos de aquí. Y aquí puedes canjear los dólares de la isla por dólares de verdad. Que es lo que voy a hacer, yo creo. 10.000 yenes, 100 dólares. Es que es muy poco, la transacción. El cambio, tío. Es súper poco, tío. Porque si 100 dólares son 10.000 yenes... 250.000 que son 2.500 dólares. Es que es muy poco, Es más, ¿me merece la pena? Yo creo que no, Yo creo que me merece más la pena guardármelo para la isla. Vámonos. Let's go. You need directions?
Let's get serious. Now that I could take on anything. Un segundo, que me estaban you need directions? escribiendo. Vale. A ver. Vamos a ver. No, eso dando con no, por favor. Suélteme el brazo. Según lo que nos han dicho, si pillamos a gente de la calle, la podemos enviar a la isla. Pero no veo tampoco... No veo tampoco... que haya como algún icono o algo por el mapa que te diga rollo, ¿sabes? Tenemos el proyecto del profesor. Tengo 42.000. Hay que gestionar muy bien esta pasta, porque me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. Venga, va. Vamos a la misión principal, que está cerquita. De hecho, tampoco hay... Joder, es que no quiero que me aparezca como con todos los iconos. Ahí. Me sirve. Ya que estamos, vamos a ir para allá. Y luego vamos aquí. O sea, cuando pasas tanto tiempo en la isla y vuelves a la historia principal, o sea, vuelves a Hawái, por así decirlo, se hace súper extraño, tío, a nivel de... Es como... Cambias completamente de estilo de juego. Es rarísimo, tío. Es muy rarito. Ahora, tiene un mérito que flipas, que funcione tan bien el tema de... O sea, te puede gustar más o menos, pero todo lo que son minijuegos y tal está muy bien implementado, tío. En la trama principal. Está muy bien integrado. Mira que me parecía difícil el hecho de que hicieran un juego más completo que Like a Dragon. Porque Like a Dragon tenía... Vamos, de todo. Ya súper divertido y muy bueno. Este es como el Like a Dragon, pero puliéndolo al extremo, tío. Estoy muy contento con este juego, la verdad. Estoy súper contento, tío. Y aparte estoy muy contento del hecho de haberle metido como 30 horas o... Bueno, 30 horas no. ¿Cuántas le he echado al juego? De horas. Déjame ver cuántas le he echado. 40 horas, 42 horas. Y sigo teniendo ganas de jugar y de... No sé, no es el típico mundo abierto que pasas unas horas y dices, joder, ya tengo suficiente. Sino que es todo lo contrario, tío. Es, la verdad, es muy divertido de jugar. Y luego me pasan las horas volando. O sea, es, vamos, una locura a nivel de cómo pasan las horas. Boom, boom. Tremenda arma me llevas, Ichiban, me cago en la puta. ¿Llevas unas armas, tío? Que no veas. A ver, ¿qué me das? ¿Me das algo? Trozo de hierro. Bueno. Ok. Ryan. Luchadores tiránicos. Incursión activa, venga. Creo que estoy como en posición de no saltar ningún combate con estos, la verdad. Es débil al fuego. Tengo un perk viral, que es cuando empiezo un combate, tengo una subida de
un stat de forma random, rollo. Me puede aumentar el daño, la defensa, la magia. Es un perk que está súper roto. Que de hecho es este de aquí. Ah, no, no lo tengo. Hostia, no lo tengo, tío. ¿O sí? Ah, este. Botas de dragón. Probabilidad de que potenciar un atributo al azar al inicio del turno. Está bastante broken, ¿eh? No me dirás que no. Veas todo de dragón y vamos. Ya ves. Y hay un botón. Cuando, si te fijas, hay enemigos que me salen como con una flecha azul en la cabeza. Quiere decir que son de nivel tan bajo al que tengo yo, que puedo literalmente hacerle el combate saltándomelo. Un combo y au. Pero eso está guay, la verdad. Eso está muy bien. A ver. Super susiteína. Te voy a setar. Vale. ¿Puedo despertar? Buah, tío, me encantaría evolucionar a alguno de los Pokémon, ¿eh? Tierra natural. Hola. Aloha, Lynx. Vamos a pegarnos con estos. Y luego hay un perk que lo tengo equipado en dos personajes distintos, que es el de que aumente el dinero que consigues en combates. Y ahora tengo un 1,3 más. O sea, tengo como un... En vez de 1, tengo 1,3 de dinero. Sí, gano muy poco porque estos enemigos son de nivel muy bajo. Estos enemigos son de nivel súper bajo. Yo te pido $1.000.000, ya ves. Sí, tío. A ver, cuéntame. You got a favorite flower, Chichon? What do I like? Maybe roses? Roses. Sure are classy. I've actually tried growing some, but it's really hard. They're surprisingly delicate, tricky to water, and a royal pain to prune. You can imagine how proud I was when I finally got them to grow. Makes me wonder if I'll ever have my day in the sun. Chichon? Oh, nothing. Just thinking out loud. Roses sure are tough, huh? Even with the barbs and beauty, they still gotta struggle to the top. I think I understand a little better now. Thanks, Chichon. Cómo lanzan directas, Cómo lanzan directas, tú. I guess you're welcome. We're really No opening veas. up. Bingo, bingo. Damn, we're Ole, ole. so close now. Hostia, sí que hemos subido el de este, No veas. 200 millones de yenes al inicio por 2 objetos que tú no te creas que son chetos. Bueno, claro, el New Game Plus, que el New Game Plus, a mí porque me da igual los temas de New Game Plus, pero el New Game Plus tienes que pagarlo aparte. No te viene con el juego base. Es como un DLC de pago. Uy. Yo te está pidiendo el salchichón y tú como tonto. Ya ves. Literal. Buah, estos tíos, antes que no me costaron al principio, y ahora son de nivel ultra bajo, ¿sabes? Nivel 16. ¡Ojo! Venga, vamos a reclutarlo. What do you want from me? There you
go. Take this. A peace offering. What? No way. Vale. All right. You can count on me. Gibón pillado. Ok. What do you want? I'll be fine. They'll send you home. All right, let's go. Es que ya las hago para farmear, básicamente. Nice knowing you. Sí que es verdad que los combates que te permiten luego como pillar Sujimons son pocos, ¿eh? O sea, hay pocos combates que acabes y puedas como capturar algún Sujimon. A ver. Vale. Tío, la putada es que tienes como que comprar el anterior producto para poder canjear el siguiente. A ver. Talismán del dios del mar. La guardia perfecta evita todos los ataques. Disminuye el margen de la actuación de la guardia perfecta. Hostias. No está mal este, ¿eh? No está nada mal que tengas una esquiva perfecta. Pero, a ver, en parte también te disminuye el tiempo de esquiva. Con lo cual, por ahí también cuidado. Yeah. Porcentaje del grupo. Voy a pegarme con estos. Me saca 4 niveles el Pokémon este. Veremos a ver qué tal. 390, tiene de puntos en total. Uf. Durísimo. Buen daño. Buen damaje, la verdad. A ver. ¿Tengo alguno amarillo? No, ¿no? Oh, tengo este amarillo. Este lo pondré en el medio. Buen daño. Es tonto, no. Es muy tonto. Es muy tonto este tío. Bueno. Bueno. ¿Tengo para hacer algún ataque especial? Venga. Vale. Tiene una composición súper extraña, porque tiene como 2 morados. Es súper rara, tío. Voy a sacar a este. Toma. Ven aquí. Este es el que se podía curar todo el rato, ¿no? Bueno, todo el rato no, pero se puede curar muy frecuentemente. Creo que es el que se cura este. Sí. Sí. Buah, estás en la mierda. Venga, hasta luego. Hombre, hay que decir que a este, al menos a este le hemos pegado una paliza que flipas, ¿eh? O sea, no ha tenido ni una sola opción de vencernos. Victoria. ¿Cuántos puntos suben? Bueno, no está mal, ¿eh? Rango 15. Vale. Vale, este lo tengo más repetido ese. Que no veas. Quizás deje el trabajo me indique entrenar. Hombre, igual deberías. No soy yo nadie para decírtelo, pero igual deberías tú mismo darte cuenta. Vale. En esta armería habían cositas, ¿no? Uy.
A ver. Ribete. Joder, todo es de espadas, está rollo... Cuchillo de héroe. Espada corta de Kijin. Hombre, no está mal, ¿eh? ¿Cuánto tiene mi espada? Bueno, mi espada, mi arma. 99, 93. Buah, esta está de puta madre, ¿eh? Lo que no sé qué clase es. Lo pone en el... Armería japonesa. Claro, tiene que ser una clase rollo... Toma, para ti. Oh, thanks. Tiene que ser una clase rollo samurai o algo así. Fotito. Ole, ole. Espada corta efímera, la recompensa, de esto. Joder. No está nada mal, la verdad. Tengo que hacer lo de las fotos, es verdad. Tengo que hacer lo de las fotitos. ¿Qué coño eres? Ah, vale, te puedo invitar a la isla. He venido desde Japón para difundir el ninjutsu, pero tras varias semanas aquí mis esfuerzos no han dado ningún fruto. Vale. Ryoko la Kunoichi. Venga. Para la isla. ¿Tengo tiradas? No tengo tiradas, ¿no? Es que para tirar de los normales, tío, paso olímpicamente. Tema evolución. Tema de evolución de los Pokémon. Voy a evolucionar a este. Oh, puedo evolucionar a este. Puedo evolucionar a este 3 estrellas, Igual ya lo puedo hacer evolucionar. Cortes y tajos. Vale. Ojo. Pero bueno. Jefe de pandilla. Ojo, ojito, Jefe de pandilla Martin. 56, 18, 130. A ver, no está mal. Pero bueno. Y para evolucionarlos, ¿qué necesito, tío? Voy a gastarme pasta en susiteína. ¿Cuánto me cuesta 990? O sea, sí, 999. Me imagino que unos 4000, ¿no? Por ahí. Mira, me lo puedo permitir. Así ya los evoluciono a saco. Vale. Este. Ok. Una pelea una pelea de $40. El juego te cobro por este zumo que te da 10 de vida por $80. Tampoco es tan caro, pero tú piensas que ahora puedo mejorar esto. Rollo, puedo mejorar a los Pokémon. Una barbaridad. Por 4000 tampoco me parece tan caro. No sé. 4000 por 999.
Vale. Madre mía, 348 de vida, crack. Qué barbaridad, ¿no? A mí me gusta que todo sea muy caro, tío. No sé. A mí lo que no me gusta es lo contrario. Cuando hacen que todo sea tan barato que el dinero pierde valor. Me gusta que el precio sea caro, tío. No sé. Caro o que no te cueste súper poco. Madre mía. No habrá quien me pare, tú. Qué barbaridad. 312 de vida tiene este tío. Pero bueno. Hostias. Vamos. Bueno, podemos ir a por el siguiente gimnasio, ¿no? Concluyendo. Yo creo que ya podemos ir a por el siguiente gimnasio, ¿no? $208 de vida tiene ahora mismo el man. The man. Madre de Dios. Este. Y aparte, estos de aquí, muchos de estos me tocaron en las bolas estas que hemos visto antes, que podías canjear tickets. Y habían tickets que te daban Pokémon de nivel súper alto. Como este, por ejemplo, es como de rango... De hecho, se los ordenó por rareza. Un momento, un momento. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres y por qué me interesa mucho tu...? Un momento. Sugimon. Grupo. Vale. Por rareza vamos a ordenar. Bueno, tampoco tiene mucho power. 140, 160. Es que tiene mucha vida el gallo, ¿eh? Es que tiene muchísima vida, tío. El puto gallo. Tiene una de vida que flipas. No, prefiero ver lo que llevo. A ver. Vamos a ver. Uf, este cuesta subir, ¿eh? Este va fuerte. Este va todo fuerte. Lo que no veo que subas es es la velocidad. O sea, los puntos de velocidad del grupo, tío. Eso no lo subes, solo subes la vida y el daño. Sí, cada vez más mamado, tú. Sí, tal cual. Quiero hacer un combate ahora, ¿eh? Antes de ir a la estrella principal. Quiero hacer un combate. Quiero comprobar a ver lo roto que puedo estar. O que puedo llegar a estar. Buah, este cuesta subirle. Mereció la pena, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Oye, yo te digo, ahora mismo, si me diesen el siguiente gimnasio, que no me lo van a dar hasta que haya peleado con los entrenadores de nivel bronce, podría yo perfectamente iría por el gimnasio, yo creo, ¿eh? Vamos. Vale, en mi grupo ¿cuántos hay?
Grupo Sujimon. Vale, este es el último. Ok. Let me out. Sí, no, peleando tiene que costar, claro. Ya te lo hacen un poco para que... Ya te lo hacen para que uses mucho el tema de los zumos estos. Y me sobra la mitad de los zumos, que he comprado. Está bastante worth, la verdad. Me sobran Naikiri. Me sobran 500 zumos. O sea, de puta madre, tío. Tengo ya un cojín que no veas. Sí, no, requieren un montón. Eso sí. Vale. Y evolucionar no podemos, ¿no? Despertar, evolución, no. A ver, combatito. ¿Dónde hay un combatito contra alguien? Bronce. ¿Y si le doy a uno de plata? Es que de bronce, tío. Es como que de bronce ya... ¿Sabes? This is it. Fotito. ¿Queréis apartados de la foto, cracks? That came out well. Y bueno, y realmente lo único que tengo que hacer ahora es subir a Ichiban. Porque los Pokémones ya están. A ver, tú. Bueno, tú no. Ah, sí es nivel 20 ya, Ichiban. Ah, vale, no, porque el nivel corriente es el nivel de los Pokémones. El tuyo es el 15. Vale. Claro, me falta subir el nivel el nivel de Ichiban para poder hacer el siguiente gimnasio. ¿Y tú? Ah. Acaba de dar un plano para hacer una estatua. Ok. Hola. ¿Quieres ir a mi isla? Pues tiene pinta de tener pasta esta mujer, Tiene pinta de tener pasta. Tiene pinta de tener pasta. What do you want? Vale. Pues vamos allá. Ay, no, está aquí fuera. What are you staring at? Estas fotos te las dio... Me las dio un... Algo 25, chaval. Uf, nivel corriente 22. Premio $100. Bueno, no está mal. Estas fotos me las dio en una misión secundaria. Que es una misión secundaria de cambiar de... Como cambiar de clase, por así decirlo. Y me dieron también esto que si hago fotos me dan como armas y tal. Uf, eso dolió. Eso claramente dolió. Tengo alguno verde. Tengo este verde, ¿no? Voy a ponerlo aquí. ¿Cuánto les saco? Bueno. Vale, otro turno para mí. Puta madre. Creo que voy a cambiar y voy a meter al azul este aquí. Otra vez. Vale. Vale, policía. No meten mucho, No meten mucho, la verdad. Y eso que el rojo me hace counter a mí. Que el rojo hace daño al verde. We're just warming up. I feel it. Go for broke now. You're finished.
I believe in you Vale. all. Te voy a cambiar por este. Time to shake things up. Okay, now Here what? comes the punch sandwich. Extra knuckle. Yeah! Run him down! No mete mucho, ¿no? Este man. On, you've got this. Oh, this is getting exciting. Okay, now what? Hipnosis, desplazamiento de llameante. Voy a cambiar a este. No, es que este me hace. No, me va a hacer focus con el rojo. Cambiaré este por este. Espérate, este por este. I choose you. You're gonna love this. Nicely done. Joder, el daño. Madre de Dios. Buen daño. No, no te cubres. Qué pesadilla de bicho, tío, de verdad. Solo hace que curarse, macho. Okay, now what? I believe in you all. You're finished. Yeah! Run him down. Veas. Es de plata este tío, ¿eh? Y le estoy pegando una tremenda paliza, tío. Qué barbaridad. Y es de plata. Knuckle sandwich. Pero no es que sea de bronce, es que es de plata. We're just warming up. Time to shake things up. Here comes punch sandwich. I choose you. Here comes a doozy. Well, Venga, hasta luego. buddy. Whoa! I'm so glad we won. Un selfie. Bueno, selfie no, porque no la hace él. Foto de postal. Rango 15 al 20 hemos subido, ¿eh? Que somos nivel 20, tú. ¿Cómo que he subido 5 niveles de rango en un solo combate? Ahora en teoría podría ir a hacer ya la... Mira, luego cómo me escribe el Sujimon, ¿eh? Veo que has vencido a Jack y alcanzado el rango 20. Ahora puedes desafiar a Queen del alto palco. Queen se encuentra en su base al oeste de la playa Aloha. Pero ojito, solo podrás llegar hasta allí nadando. Buena suerte. Atentamente, el profesor Sujimon. Ah, bien. Esto lo podemos hacer nadando. ¿Dónde coño está? Ah, ¿está ahí? Ok. Bueno, ahora sí. Ahora sí, avancemos. I take your money. Bring it on. Full power. Fast learner. This is it. Fotito. That came out well. Me tengo que poner rollo por mi cuenta y pillar todas las fotos estas, tío. Aparte, me mola porque es como que tienes que buscar bien el sitio, ¿sabes? Es como que buscar e investigar y tal los sitios. It's not a show, shithead. Let's get not a show, shithead. Este me interesa, ¿eh? Este talismán me interesa bastante. Pero bastante. Aquí dentro había una caja fuerte. ¿La podré abrir? Should I open it? Vale. Sweet. Refrescamentes. Un recipiente misterioso que quita la borrachera si te lo pones en la frente. Joder, macho. Para darme esta mierda. This is it. That came out well.
Para darme esta putísima mierda, igual no me debías haber dado nada. Uy. Smile! It's not a show, shithead. Don't think you're special. Let's do it! Full power! Nice knowing you. A ver si puedo ir pillando más ítems de estos que te dan. Que te dan más dinero. Porque claro, se va sumando y sumando y sumando. Si me pudiesen dar el doble de dinero que me dan normalmente, ahí ya gano más pasta, Eso ya es otra historia. Porque por pelea me pueden dar $100 tranquilamente, ¿sabes? Por pelea contra enemigos, o sea, de bajo nivel. Ya no te digo ya los de mi nivel. Puto mundo abierto de este juego es un vicio, de verdad. O sea, no es sano. Mira que digo, va, me voy a poner con el principal. Llevo una hora haciendo cosas por el mapa, tío. No es sano. Tenemos un vínculo con Chitose, tenemos una conversación de vínculo. Ahora la miraremos, ahora la veremos. Los tíos boomerang. Bien. Perfecto. ¿Tú qué me vendes? Joder, menuda mierda de armas. La verdad. Me vendes 4 armas además. O sea, 4 cosas. Awesome. That should do it for the upload. The video turned out really good too. You sure know how to put on a show, Ichiban. You'd think you do this for a living. I don't know if I mention it, but despite my looks, I did run for an election once. An election? For what? I mean, like a real election. And this wasn't for student council or something? If they elected me, I would have been a politician. Seriously? Good grief, man. Is there anything you haven't done? Sí, putero. Whoa, no Putero no way. ha sido. We already got a DM. Wonder who from? What? Don't tell me it's from Akane-san. Nope. Some guy named Eiji. He wants to know if we can meet him somewhere. Uy, mal, huele mal. Wait a sec. You mean H-on? Hostia, el de la silla de ruedas. Attention at least. Tomizawa, you remember? Ni me acordaba ya. You know, the guy in the wheelchair who chased you off when we first met? Oh, him. Yeah, I remember. So, what's the plan? You want to meet up with him? That all right with you, Kiryu-san? He's a buddy that helped me out my first day here. Knowing him, I'm sure he's just worried about me. Sure. You've got nothing pressing right now. Why not? Awesome, thanks. Kiryu es como... Okay, yeah, let's take Me him up on vale it. verga lo que hagamos. I'll ask Me for parece his bien best todo. for him. He said over by the Anaconda shopping center. That should be fine, yeah? Yeah, no problem. Como le gusta la anaconda, Now, where's Akane-san? It's too bad we can't meet her this easily. Vale, pues hay que ir al Anaconda. Antes de ir al Anaconda, vamos a ver lo de la conversación con... Hey, get over here. con Chitose. ¿Cómo subo, tío, la...? Welcome. Da regalo. Surtido de cigarrillos. Welcome. Dime que puedo hacer la paella ya, por favor. No puedo hacer la paella porque me queda... Hostias. Hierba excepcional, pescado congelado y fruta misteriosa.
Tengo que hacer la paella, ¿eh? No quiero acabar el juego sin hacer una paella. Hola, Kiryu. Ramo de hibiscos. Le regaló un ramo de hibiscos. Toma. Ojo, Thanks. Ojito. Ah, tenemos con Tommy y con... Y con Chitose. Venga. Vamos a hablar con los dos. Hey, Tommy. Oh, sit down. Get a drink. Have I got a story for you? Oh, do you now? Oh, I might be in the mood for a story. Eh, well, here it goes. Things move fast, all of a sudden. Estaba buscando You ready for this? a su mujer, ¿no? Really hyped Que la vio en la this up. playa. Marie's boyfriend and I got to talking, like just him and me. Ah, buena. He told me Buena about esa. Yeah? How'd you manage that? First, Marie's friend gave me some information on him after I asked. His name's Kondo, and he's a professor, I guess. Marine bullshit. You know, ocean stuff. You know, guy rakes it in, apparently. He's like some top fish guy. Been on TV and everything. Whoa, that's pretty impressive, huh? You think so? I don't know, man. You can't tell someone's character from some fancy title. Sure, fair enough. So, I waited. Kondo's a busy man, but I got him alone, started to chat. Get this. I used a fake name. Apparently, he's new to Hawaii, so I offered to show him around. How the hell'd you manage all this? You know, I had to do it, for Marie's sake. Now, I owe it to her to see what type of guy he is. All right, so you pretended to be a stranger, spoke to Kondo, and gave him a tour of the city? He had no goddamn idea. I said I'd buy him a drink, and he came along without a second thought. Realista. Qué hábil. Debe ser un poco lento Kondo. A ver, debe ser un poco lento. Kondo must not be Le falta very calle. smart. Buena. Could have robbed him blind back then, I bet. Claramente le falta calle. Don't go there. You're the one always saying, leave that behind. Just fooling around. So what happened? Kondo give you anything useful? Yeah, I told him I went to the same college Marie did, and that my name's Thomas. I mentioned the place real casually, so he goes, oh, that's my girlfriend's old alma mater. Oh, I get it. So he made Marie the subject of the conversation. Yep, Kondo said he met Marie in a bad place, just after she left Hawaii. She was working some touristy jobs before she became his research assistant. I mean, actually, Marie always did have a thing for the ocean. I guess, yeah, doesn't make sense, huh? So, one thing leads to another, and Kondo falls for her. They dated for a year, and then they got engaged. Okay. End of the day, I couldn't find a single flaw to exploit in the guy. I'll say this much, though. For some pointy-headed professor, he is a fucking doofus. If I had uncovered some nasty flaw, I might not have been able to stop myself from kicking his ass. No podéis ni disparar a Ichiban, que no vamos a pegar una paliza a nadie. Hey, come on. Fantasmón. Don't say that. You know, right? Because I realized that I hurt Kondo, the one I'm really hurting is Marie. I mean, the fact of the matter is, I'm an ex-con. Nothing but Yamai's goon until just recently. Society is never gonna look at Kondo and me in the same way. Seems like my only option is to back down. Hope for Marie's happiness from afar. From afar, she might be hard to avoid. You're sharing the same city. Yeah, that brings me to the twist. Hmm? In just a few days, they're leaving Hawaii. For good this time. No ifs, ands, or buts. I'll never see Marie again after that. Shit. Kondo says Marie confided in him. According to her, she has too many bad memories haunting her. And Kondo's such a moron, he doesn't even know what she's talking about. Marie's chance of a happy life here died with us. She couldn't even bear to say goodbye to me. Fuck it all then.
If she needs to forget me, let her. If that's what it takes for her to find peace. End of the road. So concludes the tale of me and Marie. Pues ya está, déjalo, es un buen tipo. Si quieres llegar, desahógate. Somos unos... No lo veo con... No lo veo con mucha... Con mucha cara de querer llorar, con lo cual... Vamos a coger la primera. No matter what, don't forget that you're a good man. You might be the only one who thinks so. And again, you might also be the only one I trust. Maybe that's how it is now, but that'll change. I wish Marie could have heard what you said. Appreciate you hearing me out, like always. I'll get my shit together, I promise. Till Marie leaves Hawaii again, I've just got to make sure I'm out of sight. Oh, yeah. I guess so, huh? Worst comes to worst, I'll pull a fake name again. Good old Thomas. Innocent drinking buddy. Sheesh, that'd be one hell of a dance. I'd never be able to keep a straight face in your position. I'd like to see you try. One more toast, Tommy. To Marie's happiness, wherever it takes her. How can I possibly say no to that? Ocurrirá algo y al final no se va a ir de Hawái. Se quedará con él. Algún cliffhanger así, rollo, no esperemos. Leave the memories behind. Me extrañaría mucho que se fuera así como así, Siendo Yakuza, me extrañaría muchísimo, tío. Sus ataques en cadena contra enemigos derivados son más potentes. Ole, ole. Chetémonos todos. Hay otro vínculo con Tomizawa, tú. Venga. Yo, Tommy! Hey! Drinking alone again? Can I scooch in? Absolutely. I was hoping you'd swing by. Anything new going on? Nah. I've avoided Marie and Kondo completely. Hace un minuto que hemos hablado. So it goes. Entonces es muy raro que... Entiendo que estos diálogos son para hacerlos como de forma progresiva, ¿no? Pero si haces como yo y quieres hacer como 2 o 3 de golpe, se hace súper extraño, tío. Tiene que haber como una pausa o algo que te limitase el hacer 2 conversaciones seguidas. Porque ha pasado tiempo, pero no ha pasado tiempo. Entonces, Hey, Thomas, es raro. It's me. Oh, Se siente Thomas raro. who? Shit, that's Kondo. Kondo? ¿Cómo? Marie's Kondo? Ah, Listen, Ichiban only knows me as Thomas. Gotta back me up. Yeah, sure. Thomas, fancy meeting you here. I was just passing by and saw you through the window. Pardon me. El Kondo, tú. Are you together? We sure are. I'm Thomas's friend, Kasuga. Kondo, nice to meet you. Thomas and I had a drink together the other day. Oh, which reminds me, Thomas, it must be my turn to treat you now, mustn't it? Shall I take another drink order, Thomas? Yeah, Thomas. Is he buying? I'm happy to cover you both, Thomas. Stop saying Thomas, everyone, please. Sorry, Kondo-san. I'm busy right now. Some other time, yeah? Oh, well, that's fine. Why don't you give me your number? I told you before, I'm sure Marie would love to meet you. She was beside herself when I explained how this kind stranger showed me around town. Oh, that sounds great. No, but my number's, Have I offended you somehow, Thomas? I certainly didn't mean to. Actually, Kondo, can we talk outside for a minute? Oh? What for? This bar is lousy with eavesdroppers, you know? claramente la gente te está escuchando a ti en un bar. Claramente están todos mirando hacia él. No. No cuela. Excuse me. Watch your step, young man. Huh? Fuck you say to me? Whoa, easy, easy. My friend Kondo is very sorry. That's what he meant. What? You saw Thomas? They strode right into me. In fact, it seemed rather deliberate. Next thing you know, they'll be shaking us down. Hey, buddy. No need to cause more trouble, right? Just stand back.
Might shock you, but I'm a black belt in karate. Yeah. What are you doing? Man, aren't you getting married soon? Don't get caught up in this. You want Marie to suffer through that again? Again? What's this again? Cuz, all three of you need to shut the hell up. And this guy needs to apologize. Let's get that wallet out, jerk off. My patience is only getting more expensive. We got it, okay? Just 1 second. Just stay cool. I refuse, Thomas. These thugs have no right to anything of mine. I'm about to take your head off too, bro. Just listen to him, Kondo-san. Tommy's only trying to help you out. Huh? Tommy? Vaya. That's not what I said. Look, just let us. Realmente es el diminutivo de Thomas. You stay back. Yo, Con lo cual, dumbass. cuela. I'm that karate jerk-off's boss. Got it? You come settle up with me. Thomas! Clear out of here, Kondo, and don't come find me again. This is my quarrel, not yours. Tell Marie that Thomas wishes her well, all right? We got it all from here. Stay safe, Kondo-san. Se suicida de No repente. more jowling assholes. Es un final alternativo para Thomas. O sea, para Tommy. No way you're right. Let's do it. Nivel 32. Son nivel 32, que me sacan 6 niveles. Y no puedo. Que no puedo pegar contra estos. Me sacan mucho nivel. Ah, no me puedo ir. A ver, hay una opción. Hay una increíble opción. Mira aquí. No lo he matado. Fuck. Estoy muerto. Voy a curar. Joder, la mierda de cura, tío. Voy a curar al Ichiban. Si me matan al Tomizawa, mira. Pero al menos que el otro no muera. Más, si bloqueo. Si bloqueo no me sacan mucho. Ven aquí. Vale. Joder. Y voló. Pero tío, ¿cuántas veces han atacado estos mans? Discutible. Voy a curarme. No tengo nada que me cure más todavía. 500 PS. No sé. Joder, el último ataque, tío, me lo como siempre, macho. A ver. Es débil, ¿eh? Vale. A ver si aguanto, tío. A ver si aguanto, macho. Vale. Me voy a curar.
izquierda. Vale. Te voy a echar una bombita de estas. Bastante rica. A tomar por culo. ¿Cómo? Un momento. ¿Cómo que 22.500 pavos? What the fuck? Y la llave inglesa de taxista es increíble. 5 estrellas. Pues bastante bien, ¿no? Ok. Nice. 22.000 dineros. Hey, dummies. Quit running that scam. We'll always be around to kick your ass. And karate jerk off never sees any of you again. You got it? Is that clear? Me los he cargado porque tenía lo de las bombitas, God damn it. Pues he gastado todo, tío. Thomas. I'm not whoever it is you think I am. Just small-time ex-Yakuza, okay? Why don't we move on from each other's lives? It'll be better for us both. But nothing! This is the Pero last bueno. thing I'm ever gonna say to you. Huh? Okay, Kondo-san. From now on, every stupid risk you take comes back to Marie. So like just now, getting into some needless fight, all it'll do is cause her pain. So maybe you get seriously injured. Or they do. Maybe the police come and smash your whole life to bits. You are lucky enough not to be living for yourself anymore. You have someone by your side. So, please? All right. I understand. Thank you. Another day, another mess I drag you into, Ichiban. Sorry. Tiene pinta que acaba aquí, el arco este secundario. Vaya. No. Aparte ha habido un combate también, que no es lo habitual. Same as she was to you, I reckon. Although, until now, I couldn't have known how sincere your feelings were, Thomas. Or, well, Que lo sabía tú. Tomizawa-san. Que lo sabía. What? Era más listo de lo que nos pensábamos. What the hell's going on? I hired these young men before coming. Madre A mía. little accident in our heated No es corto, se exchange hacía el corto. arranged in advance. Thank you, boys. Meet me where we said earlier, and you'll receive full compensation. Sure thing, Mr. Kondo. Whew. These guys were no joke, though. Kondo, I don't understand. I'm truly sorry. This was all a sort of test, Tomizawa-san. Do you recall the circumstances of our first meeting? Your offer to help me when I was lost? Yeah? What you mistook as an opportunity to assist me of your own volition was simply a performance. Because, in fact, by that time I already knew of you. Marie's former partner, falsely imprisoned in a random act of injustice. You're kidding. Marie told me Hawaii was home to one profound regret. Of course, that's none other than you, Tomizawa-san. She didn't want to leave without saying goodbye. So, Marie knows that I talked to you? Yes. I couldn't very well deny her request to see you again before our departure. However, your underworld connections, that Yamai fellow in particular, was worrying to me. Quite a pickle. My dear Marie deserves to see whomever she likes. Yet I feared that she'd expose herself to danger in doing so. And so you decided to play us like chumps? Because Tomi needed his metal tested? Yes. I can only hope you'll forgive me. Understand. Pero todo estaba Marie's montado, safety tú. was in question. Joder. I guess I got no real leg to stand on here. I was lying to you, too. So, Kondo-san, what's your verdict on Tomi after all that? Tomizawa-san, I realize, has no reason in the world to care for me. Let us not mince words. He is still in love with my fiancée.
Despite that, however, he was willing to shield me from violence at a cost of his own well-being. For Marie's sake, anyway. Again, Tomizawa-san, I ask that you forgive my part in this farce. You are a respectable man. Who's that? Marie? Míralo. Mind if we give him a few, Kondo-san? Aquí acabarán la quest del Tomizawa. Yo, still hanging out, Ichiban? Yeah. So, Marie will be able to leave without any regrets now? I think so. Kondo's not as much of a doofus as he seems. She said in so many words. That's good. And she's happy. I could tell. That's the best I can ask for. Guess so. I owe you a lot, Ichiban. And once again, you have seen my ass through hell. What's that mean? And before I met you, leaving Yamaya's outfit was just a dream. And I never would have seen her again. My last chance would have slipped right by. I didn't do that much. There's nothing I can say to express how grateful I am. So just drink all you want. It's on me. Problem is, I know your financial situation too well. How about one good drink to celebrate? If you insist. Bartender, hear that? I'll take a glass No me of your chivan, con los finest. $40.000 que tienes ahora mismo, ya puedes pagar la mejor copa que tengas. Is that okay, Tommy? Of course it is. You worried about me? Hey, tap jock. I'll have the same. You're damn stubborn. Times like this are when good drinks are worth it. Seriously. Thank you, Ichiban. You've changed my life for the better. Cheers! Ole, ole. Gracias a su vínculo con el equipo, las habilidades de Tomizawa se han visto reforzadas. Se ejecutará ataques en cadena contra enemigos derivados con más frecuencia. Y Kasuga también. Uf. He todos los vínculos de vida de Tomizawa. Mira, me han dado el logro. Ahora hay más disfraces disponibles en el rincón Halo Happy. Ok. Vamos a curar al pobre de... al pobre Tommy, tío, que está en la mierda. I like it. Damn. Vale. Y tenemos el vínculo Looking good. Hey, you de Chitose. Vamos a verlo. Let's go. $40.000, Yo, Chichan. ¿Cuánta pasta tengo ahora mismo, tío? I already started drinking without you. Yeah, I can see that. Se me podía ir a la mierda en un Mind if I ítem join you? que vea bueno, ¿eh? Eso también te lo Sure. digo. Go for it. Oh, yeah. The last time it was just the two of us drinking, there was a little incident. Let's just say it left me in a real bad spot. Right, right. You got drugged and tossed out in public. Buck naked. Maybe you ought to be more careful, just so it doesn't happen again. Man, that feels like forever ago. A lot sure changed, huh? When I first came to Hawaii, I didn't know a single soul. But now it's like, I've got the whole gang here. Well, it goes to show you're a real popular guy. You always end up making friends left and right. You make it look so easy. Is it really? Personally, I think I've got way more enemies. Eso es cierto. Yeah. Fair. Tienes a media Yakuza en tu contra. Aunque no tantos como Kiryu. Kiryu sí que tiene más enemigos que Two of tú. us sitting like this actually reminds me of the time I drank with my dad. Your dad? Oh, you mean the head of the Fujinomiya family? Well, everyone calls him the chairman. He's surrounded by associates at all times. But his real family? Well, we're just for show. For real? What the actual heck? If you're representing the great Fujinomiya group, then you gotta be the perfect dad, adored by all.
and especially by your family. We're just accessories to help sell that image. Whenever we take a family photo, there'd be an entire camera crew. Felt like we were posing for a company commercial. Si fuera rico, también querría una foto familiar elegante. No parece que tengas mucho cariño a tu padre. ¿Te vas a dar la compañía? La segunda I'm opción. guessing you don't exactly like your dad. Yep, just about. Can't say we've got a healthy relationship. Did you drink with your dad a lot? Huh? You said this reminded you of that earlier, didn't you? Oh. Guess I did. I only ever drank with him once, though. Just before I came here. Didn't even have fun, either. Drinking alone with your parent is just awkward. I wouldn't know. I never had a chance to drink with either of mine. Oh, God. I'm sorry. No, don't worry about it. Anyway, what did you guys even talk about then? What was it again? Stuff about how much our company's stocks were worth? He went on about restructuring, about what sucked, and about making cuts. Maybe that's all he could think about. So that was the only way he could pass the time. Okay then, but why were you two drinking together in the first place? My dad invited me out. We didn't know how long I'd be in Hawaii at the time. Since we wouldn't be seeing each other for a while, maybe he wanted to give parenting a shot. Even if it was just a formality. You don't have to be so negative about everything. Realmente, ella es súper rica, quiero decir. You know, Va a heredar I'm una kinda empresa jealous of you, millonaria. Ichiban. Es la clase alta de Japón. Cause, like, you love your parents so much. You even came all the way to Hawaii to meet one of them. I don't think I could ever see my parents that way. It's a personal problem, though. Lo demás siempre parece mejor. Aún estás a tiempo de limar asperezas con tu padre. Los Fujinomiya sois un caso especial. Aún estás a tiempo de limar asperezas con tu padre. It's not too late to start improving your relationship now. He's still around, right? Yeah, true. Can't be much different than this. You guys are around the same age, so... What? No way. Really? How old is your dad, Chi-chan? A little older than 50. Oh, Pero bueno. Yes, you're right. Well, I'm almost Es imposible que rondes los 50, Ichiban, tío. Do you know? Having a drink with you is kind of relaxing, Ichiban. Oh yeah? Well, I'm having a great time too. So don't go drugging me again, all right? Sorry, but what was that again? I can't keep track of every little incident. Exactly what a big shot would say. Tienes 50 años, es que no me lo puedo creer. Parece que tengas 30, te diría. Mira, si me dices casi 40, tiene un pase, pero tío, casi 50. Cabrón. Ahora puedo usar la habilidad equipo tango para 2. Hostia. Que podemos usar una habilidad en combate con Chitose. Mira, tenemos otro vínculo. Hey there, Chi-chan. Hey, you down to drink? Sure, happy to join you. Me parece extraño que no tengas vínculos con Back in Kiryu, tío. Japan, Que you'd puedas never hacer see me drinking alone with a guy. And now conversaciones here we are. con ella y con Tommy y no con Kiryu. Things change. Sería muy guapo ver cómo intercambian Well, the first time we pensamientos met, ambos, it tío. was just us at Akane-san's place, right? After that, it was Dwight. Dwight? As in Barracuda Dwight? Que por cierto, esta tía nos va a jugar, porque la vimos en el último capítulo que estaba hablando por teléfono con alguien. You Con los know barracudas, any solamente. other Dwight? Oh, right. You Por lo tried to make cual- your way into District 5. Muy de fiar no parece, ¿no? About it alone. And in a rough place like that, too. Hey, I might be the sheltered daughter of the Fujinomiya family, but I was trained in self-defense, you know. I had a great instructor. That's why I figured I could look after myself back there. An instructor? Yeah, Tenda-san. I call him my Gramps, though. He's been there for me ever since I was born.
Es un mayordomo de esos que no se separan de ti. Tenías idea también. ¿Qué técnicas de defensa personal aprendiste? Me You mean interesa he's más like lo a primero. butler? You know, the ones who always stick by a lady's side? Yep, pretty much. One of many, too. He was just in charge of my training. So there were all kinds of servants around then. I had a tutor to help with my academics, personal chef, and even my own dedicated tailor for my macho, wardrobe. tienes pasta para aburrir, básicamente. After hearing all that, it's clear you're real high class. My parents basically left our upbringing in the hands of other people. Most everything I know, I learned from them. Tenda-san's here in Hawaii, actually. Came with me as a chaperone, sorta. Wait, then isn't he worrying himself sick over you right now? Yeah, probably. When I first got to Hawaii, I met him from time to time. But nowadays, I've been telling him I'm too busy, and that he's got nothing to worry about. Bet that made him worry even more. I do send him updates, though. Like, I'll shoot him a message saying everything's okay. Well, if he found out about how you've been kicking ass with us this whole time, he'd definitely flip. How old is this guy anyway? 77. You sure answered that pretty quick. Only 'cause I just sent him a birthday present. I'm always giving him a hard time, so I figured I ought to gift him a little something. Se saca la billetera y te da 20.000 yenes. 20.000 dólares. ¿Quién se conserva para la edad que tiene? Pensaba que iba a dar más miedo. Se nota que tiene que estar cuadrado. Pensaba que iba a dar más miedo. Oh man, I pictured him looking a little scarier since he's your self-defense instructor and all. You can teach children without scaring them. Look at me and him. Exhibit A. Gotcha. He used to travel all over Japan to train. Don't know if it's true or not, but when he was in Hokkaido, he once sent a bear flying. Oh, sounds like a tall tale to me, but either way, he sounds like a riot. My dad and the other servants are always trying to act cool, but he was different. He was the only one who'd tell funny jokes, and the only one who'd smile and forgive me if I ever did something stupid. Sounds like he means a lot to you. Yeah, he does. I'm sure if you guys met Gramps, you'd get along great. He's real humble, especially around people younger than him. He's always super calm and willing to help out in any way. And, because of that, the poor man was pressured into being my chaperone. I wonder how he's doing right now. At the very least, I hope he's enjoying his stay in Hawaii. Yeah, I hope so too. I'd meet up with him if I could, but I don't want my whole family up in my business. I plan on treating him again for his 78th. I'll be sure to get him an even better gift then. Yeah? What'd you get him for his 77th? A smartwatch. Oh, that thing you wear around your wrist, right? And it'll measure your pulse and blood pressure? It'll even send alerts if it detects any irregularities with your heart. Pretty smart of you. Bet that makes a great gift for the elderly. It's even got GPS, so I don't have to keep worrying about him. Say what? If he tries to spy and sneak up on me, I'll find out right away. That's a little cruel, ain't it? I feel bad for the old man. Yeah, maybe. La quest va a ir de buscar al tío este, ¿no? Este ejecutará un ataque en cadena contra enemigos derribados. Ok. Vale, tenemos otro más. Madre mía. Tenemos un porrón de vínculos, tío. Hey, am I bugging you, Chi-chan? Oh, nah, of course not. It's just... What's up? Well, Gramps tried to get in touch with me just now. Saying, I'm sure you're busy, but do you think we could still meet? Right, the butler who works for your family. Ever since I joined you guys, I haven't gone to visit him in a long time. He must be real worried about you, Chi-chan. Yeah, no kidding. You know what else he said?
I believe Milady is hiding something from me. All I've told him was that I'm just enjoying my time abroad like a typical exchange student. I mean, you gotta hand it to the old man. His intuition's pretty sharp. Yep. My instructor's gotta be the best of the best. Well, why don't you go visit him once? Just so you can see you're doing okay. But if I do, he'll probably figure me out. You said it yourself, he's pretty sharp. And if he picks up that something's off, he's gonna have to report it to my family. Basically, nothing good will come from me seeing Gramps right now. Se puede respirar tranquilo. Visto lo visto, me da bastante pena al pobre. Y si le decimos que se une a nosotros. Es la tercera opción. Why don't we just have him join our party? If we laid it all out in the open for him, maybe he'll become our ally. Then we can ask him to keep this a secret from the Fujinomias. Yeah, no. I doubt that'll work out. Gramps is really loyal. I mean, he's stuck by my dad for years. You sure you want to leave him hanging like this? Wouldn't he try to look for you himself? I think I'll be fine. He's old and only just started using a smartphone. He doesn't know anyone else in Hawaii, so he'd have a hard time trying to track me down on his own. But all that Dudo que sepa means I'm free to hacer do as funcionar I el please now. smartwatch. Llámame... He's reached a ripe old age. Actually, that doesn't Llámame mal pensado, pero... He's probably even more lonely. Igual les he regalado algo que no va a ser Probably usar. is, but I want to keep going like this just a bit longer. Why don't you try sending him something different from usual then? I don't follow. You guys have only been sending texts, right? Maybe you could add a video or a picture. Change it up. Okay, then what do you suggest? Y si le envías una foto teta. ¿Te imaginas? Si le envías un vídeo personal, envíale una foto de grupo con todos nosotros. No. Si quieres hacemos un selfie y se lo envías. Si envías un vídeo personal. How about sending him a personal video? Just record yourself with your phone and fire it off. What, I just wave and be all like, aloha, been a while, hasn't it? Yep, you got it. Tell him how much you appreciate him, thank him for his hard work, and tell him you're doing A-okay. That's not really my style. I literally die of embarrassment. Well, even if you don't want to meet him, it probably couldn't hurt to show him at least something. Yeah, guess you're right. I'll sleep on it. It's kind of funny in a way. My parents never gave a shit about me. Gramps was the only one who cared. Well... Not all family are bound by blood, you know? Hearing you talk about your Gramps reminded me of that. I wasn't related to the man who raised me, Ichiro Kasuga. He ran a soap land back in Kamurocho. We definitely had that parent-child bond, you know? At least I thought so. Ichiban. If there's even just one person out there who gave a shit about you, then wouldn't that make them family? No. Yeah, guess so. Thanks, Ichiban. What for? I don't know if Gramps considers me family, but he's definitely important to me. He does deserve more than a wall of text, though. Maybe I'll give him a call from time to time. That's not a bad idea. Your suggestion's not so bad either. I think I will send him something a bit more real. Glad to hear it. That alone makes this all worthwhile. Thanks for the life lesson today. Chitose ahora ejecutará ataques combinados con sus aliados. Vale, no tenemos más vínculos, ¿no? Voy a hacer un regalo. Un ramo de plumarias. Es que creo que estos regalos igual me los piden rollo... Que por cierto, tengo que comprar surtido de cigarrillos. Porque me los pide tanto el camarero como la de la app esa de citas. El Meet Me ese, ¿no? El... ¿Cómo se llamaba, tío? Se llamaba Meet algo, ¿no? Mismatch, eso. Meet Match. Vale, pues vamos a ir para... Madre mía, no he avanzado nada en la historia, tío, No he avanzado nada en la puta historia. A
A ver, un momento. Quiero ver las tiendas que habían por aquí. Vale, antes de nada vamos a ir al... Aloha. Ay, no, por aquí no. Pensaba que daba menos vuelta, pero doy más. Ay, bueno, es verdad, el arma que me dio la pelea. La de 5 estrellas. 5 estrellas, Es un diamante en bruto. Una inglesa con infinitas posibilidades. Madre de Dios. Vaya upgrade le hemos metido a Tomizawa, tío. Joder. Aloha. Ole, ole. Somos colegis. A ver, tienda de herramientas. Déjame ver. Es mejor 35.000, tío, me vale. Es que no, tío. No, porque solo con que mejore un poquito la llave inglesa que tiene. Aparte, ¿de cuántas estrellas son? Ah, son de 5 estrellas. Solo con que mejore un poquito y la que hemos conseguido gratis. Ya está. Me vale. Tierra natural. Ok. Tabla de madera. Tienda de surf. Espera, déjame ver un momento. Porque será para cositas de mi clase. Hola. O sea, cada vez me dan menos pasta, por las peleas estas de nivel tan bajo. Cada vez me dan menos pasta, tío. Hawani. Aloha, Hawani. Voy a hacer una fotito. Hola. ¡No! Me han robado al cliente para la isla. Ah, mira, sigue estando aquí. Ah, este es el que te vendía el patinete. Ole, ole. ¡Esa! Uf, este tiene que dar pasta, Este tiene que dar pastita de la buena. Vale. Nivel 8, No, me mandan bastante pasta para ser nivel 8. A ver. Tabla de madera. Tabla de hoja de bambú. Es mejor que la que tengo, Pasa que la que tengo mete daño de fuego. Cuerda de surf. Venga. Solo aquí para este. Vale. Ya podemos ir para allá.
Run on home to mama. All right, let's go. Es que te digo, voy a hacerlas todas porque es pasta gratis. Aunque sea poquita. Oh, tabla de boogie woogie. Una habilidad. Aunque sea poca pasta, me vale la pena. Porque no tengo que hacer nada. Entrar, 5 segundos y fuera. Zumo de frutas. ¿Este de qué clase es? Es de bronce. Fragmentos de hielo. Hierba superior. Un eco del pasado. Que secundarias tampoco quiero liarme mucho, tío. En stream. Bring it on. Don't go crazy this time. Están pegando a este man. Ah, bueno, pero ya lo tengo al máximo. Te dejo que te peguen una paliza. Welcome. Ah, no puedo hablar con ella si no tengo más amabilidad. Vale. What is it now? ¿Cuánto me pides para la inversión? 20.000. Estás loca. Estás crazy. A ver. Tomizawa. Llave grifa ensangrentada. O sea, esta es la única que es mejor que la que lleva. Que es de nivel 3 de taller. Y tienes que tener 30 geodas. Y llave grifa. La llave grifa creo que te la vendían en la tienda, ¿no? Que es la que he dicho que no iba a comprar porque no me salía a cuenta. Samurai. Vale, esa Samurai la clase, ¿eh? La de Samurai tiene que estar rotísima, tío. Tiene que estar... Tiene que estar rotísima, 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 tío. Rastrillo. Fregoneteca sagrada. Bueno. Este, Aquanauta. Esta es la mía. Vamos a mejorar... Espérate, vamos a intercambiar cositas. I'll start right now. We have a deal. Buenos materiales, la verdad. Meet your expectations? Very well. I'll start right now. We have a deal. Meet very well. We have a deal. We have a deal. Vale. A ver, la del Tomizawa. ¿Puedo meterle sello? No, nivel 10. Tengo 91 trozos de hierro, tío. Espera, vamos a gastar estos primero. Llevo a nivel 8, me queda nada a nivel 10. Me queda nada a nivel 10. ¡Ojo! Rango de taller nivel 3, ya. Ole, ole. Muchísimas gracias por todo. Ya puedo hacer muchas más cosas. Déjame que te haga un arma. Hombre, si me lo haces gratis, yo por mí encantado. Si me lo haces gratis, yo por mí encantado. Te lo digo. Colmillo de lobo. Uff. Garrote de madera necesito, Aquanauta. A ver. Maestro del aire. Joder, esta. Ah, pero esta es el rango 4. Hostia, y esta tabla de rey de los mares. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué locura!
Tabla mandrágora. Esto es mejor. Puede aplicar un estado alterado restrictivo al azar. Joder. Hostias. Tabla de hoja de bambú. Me piden. Ciclón succionador. Fregón imperial. Y joda eléctrica. A ver, voy a ver si me venden la tabla esta aquí. Si me la venden, la compro y así ya luego... Pasa que no sé si me va a dar, porque si me cuesta casi 20.000 craftearla, más lo que me pidan por la... Más lo que me pidan por la tabla esta, ¿sabes? Será una barbaridad. Aloha. 35.000, tío. 35.000, Es que no me da, porque son 35.000 más... Luego 17.000. A ver, lo voy a comprar. Y lo voy a equipar, porque es mejor que la que llevo. Y cuando tenga 17.000, pues volveremos y nos craftaremos la nueva. A ver, lo de a lo happy. Bueno, me pedirán. Tampoco quiero gastar más pasta en otras clases ahora mismo. Me he dejado la mitad de. Bueno, la mitad no, me he dejado el 80% de la pasta que tenía en una sola arma. Tienda de armas de lujo. A ver. Artículos deportivos. Vamos a ver. Hola. Para pegarnos. Es una puta hoja, tío. Es una hoja. Me gusta que sea una hoja, Tabla de surf. Venga, va, vamos a recotarlo. Manu. Es Manu Kish. Mierda, me he dado poco. Me he dado poquito. Ole, ole. Julabalo. Hostia, buena desaparición de... Hostia, están bugueando los coches, Mira cómo se buguean. Mira cómo desaparecen. Desaparecen, tú. Tengo una barrera invisible que los lleva a Matrix. Fallo en la Matrix. Aloha. Brandon. ¿Pero cuánto cuesta la broma aquí? Hola. Aloha. La garantía encantadora. Vamos, que nadie o sea, no lleva la chitose la clase.
Vino francés. Hay una clase que sea... Hay una clase que es golpear con una botella de vino. Thank you for stopping by. A ver. Uy, salía algo. Uy. Aloha. Joder, es más caro que su puta madre. Es más caro que su puta madre. Posiblemente la mejor prenda del juego. David es una de las mejores prendas del juego. Thank you. Y aparte de la pasiva que te da, que te recuperas vida con habilidades. Poco broken está. Poquito broken. Aloha. ¿No es cuando se tropiezan que no activas el link? Tienen que estar como plenamente derechos. Oh. ¡Hambre, hambre! Comida de pájaro. Ole, ole, Madonna D es mi colegui. Es my colegi. A ver. No quiero pegarme con vosotros. Me imagino que el tema de evoluciones estará enfocado para más adelante, ¿no? Porque es que de momento tampoco está encaminado para que evoluciones a ningún Pokémon. Me imagino que igual en el siguiente gimnasio o en el siguiente del siguiente ya vas a poder. Buenísimo. Aloha. Kalua. Whoa, killer view! Perfect for snapping a pic with the gang. Hey, I won't complain. Didn't know you were such a shutterbug. If you say so. I just feel like it's the right thing to do. We wouldn't want to save as many happy memories as possible, especially when times get tough. It's nice looking back on all the fun. That, and it's easier than keeping a diary. Gotcha. Now let's take a photo. You, me, Tommy, everyone. Y un selfie, todo guapo. We gotta make it goofy. Deal. Then let's do it. Uy, espérate. Thanks, Ichiban. All right. Otros grupales. Mira, otro bingo. Feel like I've gotten to know Doble you bingo, well. 60, tú. Venga a subir el vínculo. Espera, al revés. ¿Qué vamos a poner atrás? ¡Míralos! No sale el Tomizawa, Ole, ole. Pasa que no puedes hacer nada con las fotos que haces. Quiero decir, se quedan en el álbum de la cámara y ya. Kasuga-san! Yo,
John! I'm glad you reached out. Good to see you, buddy. Kasuga-san, didn't this guy... El tío flipando ahí, es verdad. Estaba presente cuando me intentó robar el Tomizawa. And this is your first time meeting these two, I'm sure. Hello. I'm still confused. You're friends with him now? After all he did to you? Let's find a place to sit back and I'll fill you in. Debe flipar, O sea, ha quedado con Ichiban y ve ahí a 4 tíos que no conoce de nada. I see. So, you still haven't met your mother. Not only that, but the city's gangs are after her. I don't know if I should even call her my mother. Still trying to figure that out, too. So, Akane-san's being pursued by the Barracudas. And Yamai's still in the picture as well? And let's not forget the Daidoji faction from Japan. They got business with her too. Right? The Daidoji faction? They were said to run nearly all of Japan at one point. I'm here to find Akane-san on their orders. I see. Oh, yeah, I still haven't introduced them. This is Kazuma Kiryu-san. He took great care of me back in Japan. Hello. I'm Mitamura. Right. And this is Chi-chan. I'm Chitose Fujinomiya. Pleased to meet you. Chitose-san, was it? Yes, pleasure to meet you as well. Well, I must say, you've gathered up quite a party since we last met. Yeah, Hawaii's blessed me with all sorts of friends. Of course, that includes you too, Chan. Not sure if I would have made it on my own. You're the only one that's ever said that to me, Kasuga-san. Flattery or not, I'm honored. Estaría guapo poder pelearte con... O sea, que él estuviese en tu grupo. Well then. Y que pelease con la silla de ruedas. Eso estaría guay. Huh? It's just, I've already gone this far. And I know the internet. I figure I can be of at least some use. Hey, I appreciate it, but... Chan, don't you have your own life and stuff to worry about? Right. I hadn't mentioned it, had I? What? The truth is, I lost my job over in Japan. Vaya. That's why I came back here. Naturally, I feel awkward going home. If it's no trouble, Kasuga-san, I'd like to be a part. No trouble at all, but, I can't promise there won't be trouble later. Like I said, there's a few gangs involved. Kasuga. What's up? Be glad you didn't make that promise. We're surrounded. Huh? He's not kidding. Check it out. They're all looking our way. Yeah, they are. We've met before. With the Barracudas too? I don't think so. This is someone else. Yanja, maybe. Yanja? It's unlikely you've heard of them, Kasuga-san. They're Chinese mafia. Ah, es verdad, que dijeron que habían más grupos de mafias. First the Barracudas, now the Chinese mafia? Hawaii's just full of surprises, isn't it? They're getting closer. Looks like there's about 20 of them. What do you think they want? Who knows? Either way, it doesn't seem like they'll let us go. They made sure to surround us before closing in. This was planned out. Ichiban Kasuga, how about you come with us? The rest of you are free to go. We've only got business with him. Shame we didn't make the cut. We're looking for this woman. With luck, we'll put some heat on her son and she'll come crawling out. Is that Akane-san? They're looking for her too? What the hell? Who is this woman? Huh. So these guys bit first. Huh? If the others would care to leave, now's your chance. This is your final warning. You ready for this, Kasuga? It's pretty clear there's no other way out. Yeah, what a surprise. All right, let's throw down. Pues a pegarse. Muy buenas, man. Bienvenido.
Me encanta que mi arma sea una hoja de bambú. Literal. Vale, vamos a juntar a varios aquí. 3 en 1. Buena. Nivel 20. Bueno, me los hago con el ojete. Vale, voy a juntarme con este. No, pero ven aquí. Acércate. No se me acerca. Sí, no, la de Chitose es una aspiradora. La de Ichiban es una hoja de bambú. Venga, hasta luego. Los combos en grupo son una gozada. ¿Más? ¿No habéis tenido suficiente con la paliza que os he pegado a vuestros compañeros? ¿Tengo algo para hacer ataques en cadena? Rollo... Son débiles todos a eso. Uf. Bastante bien. Qué buena, coño. Soy 6 niveles por encima de ellos, ¿sabes? Porque es más nivel Kiryu que yo. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué clase de...? Broma es esta. Voy a montar una mira, ya ves. Buena, coño. Esa está bien. Joder, la otra tabla de surf era la polla. Esta es un poco como si fuese una hoja de... Una hoja del árbol, tú. Bueno, $500 tampoco es mucho. Why is everyone chasing after Akane-san? What do you plan to do once you find her? We're just doing what we were told. I don't know the reason, but I do know what we're gonna do to you. Say what? No matter where you run, where you hide, we'll find you, we'll slice you up till there's nothing left. Esa es la buena. You don't have time for that kind of talk, Kasuga. If I had to guess, these guys are ¿Cómo se nota que Kiryu ha estado con los Yakuza toda su puta vida, Madre mía. Me metió una paliza ese en toda la cara. Queda gusto. No way I can leave you alone now, though. Mind sticking with us for a while? Sure. Forgive me. That wasn't my plan. We should head back to my room for now. Let's get a cab. Joder, teníamos que lidiar con el Echenique, macho. Tenemos que lidiar con el Echenique. Goodbye. Taxis por el aparcamiento que hay al sur. Nos pondré a la cola. No, de eso nada. Calla. Mientras tanto, tú prepárate por si vuelven nos cance. En serio, Kasuga. Eso menos que puedo hacer por ayudar. Thanks. Bueno, vale. Te lo agradezco mucho, la verdad. Me preparo y vuelvo lo antes posible. Genial, aquí estaré. A saber qué puede pasar. Tengo que pillar lo que necesite y volver corriendo con Ei. Me están dando como rollo para... Va a haber como una sección de combates. Me están dando como tiempo para que me prepare y demás. Traje de Super Slam. Y vale más que mi vida entera. Thank you.
Kasuga, ¿estás listo? Sí. Yeah. Vamos. Sure. Genial, pues en marcha. Al menos te dan la opción, rollo, si estás como a punto de acabar de jugar, para que no empieces a una sección súper larga, ¿no? Hold up, Ichiban. Huh? Vaya. Ay, no, este no. First the Gansha, Ya te pégate now una it's your paliza, mom. crack. ¿Por qué sigues viniendo? Best to assume they found our hideout. Kasuga-san, behind you. Allow me to introduce myself. I come from Kamurocho. Some would call it the armpit. Pero te digo, hacer un vídeo en internet tampoco ha sido muy buena idea, ¿eh? Born and No sé quién coño pensabas que iba a venir o qué crees que iba a suceder, pero hacer un vídeo y subirlo a las redes, muy buena idea no ha sido. Hawaii's treating you well, I see. But what does that matter? I'm here for this one. It's a great honor to meet you, Kazuma Kiryu-san. Kiryu? Never heard of him. And he's a terrible liar, just as they say. My thanks. Now I don't have any doubts. You are the real Kazuma Kiryu, all right. You know, I'll agree with you. He is a bad liar. And here I thought I'd gotten better. I knew you wouldn't die so easily. I just knew it. And to think I'd run into you here of all places. The head of Kazuma Kiryu. What better trophy? La cosa es, ¿para quién trabaja este pavo, tío? ¿Y por qué está buscando a Kiryu? You sound like an ancient barbarian. And their age is dead. Gone. As far as death goes, it could be our turn any minute. Well said. It's coming for you right now. Try not to disappoint me, Kazuma Kiryu. El truco de quitarte la chaqueta que duró el primer intento. El segundo ya no. Es el 22. No, vas a recibir tal paliza. Qué rico. ¿Podemos hacer un ataque en grupo? Venga, va. Qué rico. La putada de hacer tantas secundarias es que estoy con un nivel. Estoy con un nivel tan overlevel que no veas. Ah, bueno. Igual soy un poco ilegal eso. La cosa es que en el anterior stream, el viernes, me enseñaron lo de cambiar de clase. Y por eso ahora ves que tengo la tipa esta con la aspiradora, porque es la clase de limpiadora. Uy, no le he pegado bien, ¿no? Damn it, Ramai. This bastard only wants Kiryu-san. He's an oddball. I've seen many. Creen que por lore, o sea, por historia, como que haga siempre focus a Kiryu, el tío. Pero bueno, has durado un poquito. Es que incluso de pasta me dan poca, tío, Es que en cuanto a pasta me dan poquita, tío. Me dan poquita pasta por los combates. You really are a dragon. At least, that's what I'd like to believe. That was fun. Es John Wick, pero en rollo japonés. Este pavo. Tell me, are you really Kazuma Kiryu?
Are you really the dragon of Dojima? Seems that you've lost your bite. Or maybe just that your legend's outgrown you. Sounds like you've got your answer. Hey, all I know is that you can't lie to save your life. Hey, Yamai. Don't you ever lay a hand on Tomizawa again. He's with me now, and he's not coming back. Huh? Who's he? What? I tend to forget about things that don't interest me. You hear that? I just Es un pardillo este pavo de manual, Es tan pardillo. Anyway, Chico, que te hemos pegado 2 palizas. Vete ya. Can't wait for the next one. Maybe then the beast will bare its fangs. Now, take care. He's letting us go. That's it? La cosa es que este trabaja para alguien superior a él. Para alguna organización súper tochísima. Hey, so, you think we'll be okay going back to Kiryu-san's room? No, we should probably try a change of scenery. So get a new hotel. No. Remember, we're dealing with the Barracudas and Gansha now. They'll both be looking for us. Hawaii's small too. A hotel won't guarantee our safety, no matter where it is. But then where are we supposed to go? The Daidoji faction has a safe house here. It's for emergencies just like this. Are you sure about this? You don't have to take us there. It's fine. They're always trying to keep everything secret. Time they learn they can't. If it were really that special, they wouldn't have told me. Let's go. I feel bad. You've come through for us again and again. You can repay me later. Now, come on. Venga. So this is the safe house? Yeah. There should be plenty of space. Even with all of us, we'll likely Buen fit sitio. just fine. Cambiar un hotel súper Guess this guapo apartment con was the este only thing zulo. they built, huh? Looks like Va a estar it, at bastante bien. least. A number of the faction's people will be inside. They're not the nicest guys around, but I trust them. Got it. El pobre man de la silla de ruedas ha quedado contigo para ver cómo te iba y se ha visto involucrado en el escándalo de Yakuza, no, de la mafia china esta, tú. Y el tío solo iba a verte a ti. Todos unos tentempiés. Y ahora está metido en el fregado, tú. Hostia. ¡Hombre! El man del Like a Dragon Gaiden. El que te dio el pasaporte y la nueva identidad. El que le dio a Kiryu. Vaya. This must be Ichiban Kasuga. Who's to say? Hard to give a straight answer to one gun, let alone 3. Fine. Have it your way. Sound like we've got manpower out here. We're basically helpless. As it stands, we can't do much without his cooperation. I'll say this now so you don't get your hopes up. This is all the faction can muster right now. Huh? It's just you guys? That's, what, 4 people? It's for the sake of the mission. We want this done without any attention from the US government. They've been stationed here in Hawaii for some time. Only myself and Kiryu-san are here from Japan. Hikei Hanawa. This is my boss, Hanawa. No clue if that name's real, though. How intelligent. Not only do you drag outsiders into the mission, you even give them my name. Why am I not surprised? They're all invaluable when it comes to our success. Besides, we're the closest to getting to Akane-san, aren't we? Though it pains me to acknowledge it, yes, that is the case. This is Ichiban Kasuga. And they're... Tomizawa-san and Chitose-san, right? I just met Kiryu-san earlier.
I'm Eiji Mitamura. Me gusta. Bueno, sois... ¿Quién sois? Sois... Ichiban y... O sea, Chitose y Tomizawa. Y el otro. Y yo soy... No. Greetings. Perfecto. The Daidoji faction offers you sanctuary. ¿Qué te digo? Un inválido no sé si va a hacer mucho, ¿eh? However, No quiero ser we ask faltón. one thing in return. Please tell us everything you know about Akane-san. Pero igual es un poco We inútil. too wish to find her and keep her safe. As it stands, we share a common goal. You're letting us use this place. We'll help out however we can. Kasuga-san, I must say, I enjoyed that video of yours. Hey, thanks. Regrettably, its success carries a high price. You've now advertised yourself to threats all over Hawaii. Furthermore, you're no closer to Akane-san than before. All you really did was multiply the enemies you stood to gain, perhaps even tenfold. Yeesh, that's harsh. Estaría guapo que por tema de esto del lore, de que ya tienes como más enemigos, en las calles ahora el nivel como que haya subido y como que se estabilice con el tuyo, ¿sabes? Me imagino que pasará algo así, porque no creo que ahora mismo... Porque ahora mismo en la ciudad de Hawái creo que hay un barrio que es el de la playa, que es como de mi nivel, pero todos los demás son ya de nivel súper bajo, tío. Con lo cual imagino que aparecerán nuevos enemigos que sean de nivel más tocho. Kasuga, it's probably about time you told Por him. el tema también de historia. Told us. What do you mean? Kasuga, when we first talked about shooting the video, you asked if there were groups other than the Barracudas. Right there, I could tell you had another goal in mind. Not only that, but it seemed like you anticipated that Ganja and Yamai would show up. Huh? Is that true? Amazing, Kiryu-san. Of course you'd figure me out. The goal of that video, like we planned, was to have Akane-san come find us. That would have been our best case scenario. But apart from that, I was hoping for something else. Hmm? If that video did its job, then we'd see everyone who's involved in this mess. Huh? What do you mean? A guy named Ichiban Kasuga plops down in Hawaii. He's looking for his long-lost mother. That info might have drawn attention. And if anyone was gonna come after us because of it, well, they'd probably be pretty clued in on everything, right? That's true. Ichiban made it very clear who his mother was. Anyone interested would have to be after the same Akane-san. No one would care otherwise. Exactly. What's more, they would know I exist. They would have already known she's got a son. And if you didn't know all that, you wouldn't bother hunting me down. Now, as to where we stand with everyone. The Barracudas, most likely due to Tomi's threats, are out of the picture. Yamai jumped us after seeing the video, but he's now completely zeroed in on Kiryu-san. He didn't say one word about Akane-san. That's true. Hard to imagine that was an act. Right. That means there's only one group at play here. Only one had all the pieces. That's the Ganja. No mistaking it. They know things. Things about Akane-san that even we don't. Huh. Ah, that's right. This has been bugging me this whole time. Looking back on it, didn't the Ganja guys know Ichiban was Akane's son? We're looking for this woman. With luck, we'll put some heat on her son and she'll come crawling out. Oh, whoa. Yeah, they must have. Right. Hanawa-san, it's true the best result would have been getting Akane's attention, and that was the plan. But regardless, we still managed to get a new lead. That's gotta be good for something, right? I see. Yes, well, I suppose things did work out once all was said and done. However, I ask that you refrain from pulling a stunt like that again. I'll be more careful from now on. Well, that's a relief. Man, you should have told us. We're a team, all right? Hey, I would have felt stupid if it didn't work. You only fill people in if you pull it off. Hey, no fair. Now, just where are the Ganja getting their info? That's the question. Captain Sawashiro's been in Ijincho the whole time.
and I've only told the people here about it. On that note, it's possible there was a leak from somewhere or someone close to Akane-san. Whatever the case, asking the Ganja ought to clear things up. If we figure out who their source is, well, we'll be one step closer to finding her. Good plan. If you ask me, I say we nab one of their boys and make them spit it out. Right. Only thing is, we need at least an officer. It won't do us much good if they're kept out of the loop. They're not an officer, but I know of someone with pretty close ties to the Ganja. The owner of the Nirvana Hotel. He's a local celebrity. Nirvana Hotel? Yes. Ese que está enfrente de la playa, ¿no? The head of the Ganja himself. At least, Creo que es ese. that's what made its way around the dark web. Just a moment. I'll find a picture. La dark web, muy fiable. This is him. Wong To. Tiene pinta de ser Seems to be turbio. a highly valued individual Me when da el it pego. comes to the wealthy hiding their assets in Hawaii. On top of that, the Ganja rapidly expanded right around the time he opened the Nirvana Hotel. Wong To is, in all likelihood, an officer within their ranks, maybe higher. Then does that mean the Nirvana Hotel's our next stop? That would be reckless. As it's been said, the Nirvana Hotel is the Ganja's prime base of operations on the island. They've no doubt got it under lock and key, and Wong To is much sharper than Dwight. So it makes District 5 look like a walk in the park. Is that it? Alright. But with every second, Hawaii's gangs inch closer to finding Akane-san before us. Hanawa-san, there's gotta be something, right? Is there any way we can get close to Wong To? Well, there's no guarantee it will work. But there is one thing you might try. So you do know a way. Why didn't you say so from the beginning? I'll tell you why. Because it's wholly and highly unrealistic. However, seeing as it's all you've got, I'll fill you in. Supposedly, deep within the Nirvana Hotel is a secret casino set up exclusively for Hawaii's elite. Secta, ¿no? Wong Joder. To is said to personally serve the guests there. So if we can get in as guests, we can get in touch with Wong To. We have our finish line. Now, how do we cross it? The Nirvana Hotel's not the only casino in town. In fact, they say the Ganja have established similar casinos all over Honolulu. If you can prove you've got the cash at one of those, there's a good chance the Nirvana Si vosotros que tenéis dinero, hemos perdido la misión. Hotel will open its doors. They're not so stupid as to let go of an easy mark like that. So if we want to meet the Major League coach, we first gotta prove ourselves in the minors. Is that right? Sheesh, you sure set the bar high. So these minor league casinos, where exactly are they? That's just it. We don't know. What? The local police have been stumped by it too. They're sure the casinos are out there, but they can't seem to find any hard evidence. Wait, really? Why? Who knows, man? But at least one thing's clear. The first task on our list. Find one of these phantom casinos. Yeah, seems like it. Right. Hey, Chan, what about you? Actually, is it alright if I stay here? I'll be of more use to Kasuga-san and the others that way, I think. Sure. I don't mind. All right. Just call me if anything happens. Ok, al tío lo dejamos ahí, que no dé mucho por culo. Y au. ¿Cómo hacemos para encontrar uno de los casinos esos? Jeje. Aquí es donde entra nuestro fiel amigo Tommy. ¿Yo? Yo no tengo ni idea. ¿Eh? ¿En serio? Si la tuviera, ya estaría allí. Ya. Bueno, pero por algún sitio tienen que estar. Igual alguno de tus amigos ha habido algún rumor, yo qué sé. ¿Qué? ¿A alguno de tus colegas le mola el juego? A ver qué piense. Confiamos en ti, Tommy. ¿O es que no conoces ni la ciudad en la que vives? Calla, anda. Vale, vamos al restaurante de sushi de la calle Sakura. Tengo entendido que el chef echa alguna partilla de vez en cuando. Además, cuando a los turistas les sonríe la suerte, les da un empujoncito en la dirección adecuada. Si mi corazonada es correcta, fijo que algo habrá oído. No pinta mal. Por probar que no quede, ¿no os parece? Tommy. Grande, Tommy.
Sabía que podíamos contar contigo. El restaurante de sushi de la calle Sakura, ¿no? Andando. Vale. ¿Estamos muy lejos? Espérate. Creo que tengo para canjear. Miras. $28 puntos. Ay, no, me quedan 2. Me quedan 2 puntitos. Ojo. No. Bueno, vamos a marcar. Que por cierto, las secundarias que tenía por aquí. Expediente de Queen. Vete en el proyecto del profesor. Tengo una nueva ahí. Pero la que tenía por aquí, tío. La secundaria que tenía por aquí, porque no está. Porque por el tramo de historia en el que estoy no puedo acceder a ella. Estaba aquí en el extremo, tío. Porque no sé por qué no puedo acceder. No sé, bueno. Por lo que vi, no hay secundarias perdibles. Con lo cual estoy tranquilo. No tengo ninguno de estos, para los Pokémon. Me hubiese venido bien que me hubiesen dropeado. Me hubiesen dropeado un Pokémon. Bueno, dropeado, que hubiese podido capturarlo. ¿Es una persona? ¿O es una estatua lo que hay ahí en la ventana? ¿Es aquí, Tommy? Sí. Ah, bienvenidos. ¿Qué hay? Eres el chef de aquí, ¿no? Así es. Ir al grano. Nos han dicho que tú sabes cómo se divierten los adultos por aquí. ¿Sabes de lo que hablo? Aquí las noticias corren como la pólvora. Os va a la marcha, ¿eh? Y más teniendo en cuenta que venís con una dama. No, queríamos preguntarte por los casinos. Ah, vale, eso. Creía que... ¿Qué? Nada, no he dicho nada. Claro, los casinos. ¿Me das un segundo? Disculpad. Parece que sabe del tema. Bravo, Tommy. Ah, nada. Perdonad por la espera. Tranquilo. Bueno, el caso es que queremos ir a un casino en concreto. ¿Sabes de alguno que lleven los Gance? Queremos ir a uno suyo. Entiendo. A eso no puedo responder sí o no. ¿A qué te refieres? Bueno, el caso es que... A ver, apostar como tal es ilegal aquí. Técnicamente, en Honolulu no hay ninguna casa de apuestas. Vamos, que la respuesta es no. A ver, es un asunto peliagudo. Nos va a pedir pasta. ¿Estás esperando algo? Ah, es que me ha surgido una cosa. Tropa, están aquí. Tengo al traidor aquí mismo. Pero bueno, vaya soplón, ¿no? ¿Cómo? Venga, tío. Ya podía irse a tomar por culo Yamai. Joder, tronco. ¿Nos has vendido? ¿Qué va? No soy tan cabrón. Simplemente se os adelantaron. En fin, a mí esto ni me va ni me viene. Así que no me metáis en medio. Buenas, Tomizawa. Y yo que pensaba que ya habrías sacado el ala. Teníamos entendido que a vuestro jefe ya no le interesaba. Bueno, es que se aburre con facilidad. Los que levantamos la faena somos nosotros. No os vengáis con monsergas. Lo que pasa es que sois unos picajosos y punto. Lo que tú digas, payaso. Están que se te rifan, Tommy. Uf, tierra al pico. ¿Crees que te puedes ir tan pancho después de que el jefe te cogiera?
¿Tú flipas, Tomizawa? A pegarse. Sindicato de Yamai. Tengo lo de las burbujitas, ¿no? Ahí. Y les pego a todos. Vale. Realmente no es la opción ni que tengan un simple turno. Lo siento. Me tenían amenazado. Me dijeron que los avisara si os encontraba. Que me iba a enterrar si no lo hacía. ¿Sí? No me digas. Tienes más cara que espalda, colega. Tú lo que querías era la recompensa. Uf, a ver. Apostaste contra mí y has perdido. Deje esta vida atrás y no pienso volver. Bueno, ¿qué? ¿Dónde están los Ganse? Si desembuchas te dejaremos tranquilo, así de simple. Vale. De normal, por esta información cobraría un buen pellizco. Que lo sepáis. Cabrón, nos acabas de vender. ¿Qué vas a exigirnos? Si es que eres el más majo. El secreto es que los casinos siempre van cambiando de ubicación. Y suele haber 2 o 3 abiertos a la vez. Resulta que yo sé de uno de ellos, el Black Hibiscus. Si les dais la contraseña os dejarán entrar. ¿Contraseña? Ni que estuviéramos buscando un tesoro. Vosotros decidle empanadillas fritas de la China a quien os reciba. Empanadillas fritas de la China. Que hambre me está entrando. Entonces vamos a Black Hibiscus y decimos empanadillas fritas de la China, ¿no? Sí, eso es. Toma ya. Siempre que notas te diga la verdad, claro. Que sí, en serio. Hacerme caso. Tampoco te cebes con el chi. Entiendo que te fastidie que se la haya jugado a Tommy, pero ya está. ¿Ahí va, en serio? No, al final resultará que te preocupas por mí y todo. A pastar, Tommy. Venga, al casino. No sé por qué no le pegáis tremenda paliza al cocinero. Os acaba de vender y os hubiese dejado morir. ¿Este tío? ¿Es real? Ah, no es una estatua, es una estatua. Hostia, menos mal, porque yo... Qué raro es que un man esté ahí. Hostias. ¿Puede estar más lejitos? Voy a ir andando, si no voy a coger ni un taxi. Pues así de paso voy haciendo cositas secundarias. Me merece más la pena ir sin coger el taxi que cogiéndolo. Aloha. How's it going? You're not getting out. Let's do it. Full power. Hostia, que podía regalarle. Podía regalar un bolso, tío. No sé por qué no me deja. Mira, no he probado lo de las incursiones. Vamos a hacer una de estas. Ah, vale, es como que vale, lanzas como un perfume. Y básicamente como que capturas al... Vale. Pensaba que era como un combate especial o algo así. Ok. Uf, me la ha jugado ahí, Salió afortunadamente bien.
Vale, Digimon pillado. Es una putísima mierda. Pero bueno. Aloha. ¿Cuántos colegas tengo en la app? 140, ¿eh? De compis tengo menos, pero de coleguis tengo ya 140. Bastante bárbaro. A ver un momento, ¿qué me vendes? En esta tienda. Hostia, qué enemigo más raro. Creo que es la primera vez que me peleo contra estos enemigos. Ah, pues no. No, porque no me han dado la... No me han dado la info para la Pokédex. Vale, es como una... Es como una... de esto de... Es como para la clase de... o rollo de jugador de tenis o algo así. Vende bastante puta mierda en esta calle. Se ven fuegos artificiales. Míralo. Está haciendo una party ahí, Está haciendo una party. Este le puedo enviar a la isla. Director de una empresa. Si fuera algo más temerario, podría convencerlo de que pasara vacaciones allí. Vale, es que este tiene que dar una de pasta. Si es director de una empresa, tiene que dar una de pasta, tío. Me va a hacer rico. Super regalo sushi. Nivel 19. Venga, va. A este creo que ya lo he capturado. A este tipo de Sushimon. Pero bueno. Venga, hasta luego. Mira, sí. De hecho, es la primera vez que peleo contra él. Ya no es que no lo haya capturado nunca, sino que es la primera vez que peleo contra este enemigo. Ole, 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 mira cómo se pone feliz. Es una putísima mierda, Es una putísima basura. La cosa es que he chetado tanto a los Sushimons que tengo que, salvo que me toque alguno súper bueno en alguna de estas máquinas expendedoras, los que me encuentre por la calle van a ser una mierda comparados. Por lo cual... eso. Aquí hay alguien. Ah, es el... Mira, al menos está guay porque te ponen con un punto azul los que puedes como invitar a la tienda. O sea, a la tienda, a la isla. Es B. Qué buena. Qué buena. Perrete.
Tengo comida de perro. Toma. Ole, ole, ole. Somos colegas. ¿Cómo un perro tiene una cuenta de Aloha Links? ¿No debería darte un poco de miedo? Ichiban. Tengo tickets para... Tickets de maestro adquiridos. Buah, quiero tirar de estos, Estos tienen que ser la hostia. ¿No se pueden comprar los tickets? Ah, no, por... Ah, no, pero estos sí que me dejan comprarlos, por ejemplo. 5.000 por un puto ticket, Me cago en la puta. Me quieren puto... dejar sin pasta, tío. Déjenlo, es mi pana. Es mi panita. Me he querido guardar a este para Kiryu. Tiene la pose esta que quita la guardia. Vale. El mundo abierto es una droga, O sea, lo del mundo abierto en este juego es una putísima droga, tío. Pones a hacer algo y lo juntas con otra cosa y con otra cosa y con otra cosa y así haces una cadena de cosas que te impiden avanzar. Por lo menos estos eran buenos Pokémon. Son de nivel 22. A ver, ¿es débil a la limpieza? ¿Verdad que sí? ¿Al ser de arena? Joder, lo que has sacado, chaval. Qué bárbaro. Bastante bárbaro. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué me sale que hay uno solo si hay tres? ¿Se ha bugueado? Ah, que spawnean más. By the face. Vale, a ver si puedo juntar los otros dos. Los dos. Ahí está. Ataque combinado. Hasta luego, buenas tardes. Este yo creo que va a costar, de pillar. De hecho, para este voy a gastar un super regalo de estos. Es más fácil. A ver. Ole, ole. Excavación mortal. Está evolucionado. Bueno, evolucionado. Está con una estrella ya. Bueno, mira, se voy rellenando la Pokédex. ¿Cómo se llama? Sujidex, ¿no? Sí, la Sujidex. Hostia, está en la parte de arriba, por tema de rareza. Está en la parte de arriba, tú. Pues claro, lo comparas con los que tengo y sale perdiendo bastante.
Tiene buena velocidad, eso sí. 100 de velocidad está bastante apañado. Hola. Vengo a reventaros la cabeza. ¿Cuánta pasta tengo? 9500. ¿Financio el proyecto del man este? Que así ya lo tengo financiado. No sé cuánto me pide. O sea, no sé cuánto quedaba para financiar, para tema finanzas. Hola. Buenas tardes. Mira, voy a contribuirte con 700. Venga, hasta luego. Es que, tío, los barrios ya son de nivel muy bajo para lo que yo ya tengo, tío. Es que las peleas me las puedo saltar. Ya. Hola. Es policía. Hacerte amigo de la policía habiendo sido Yakuza y haciendo lo que estás haciendo. No sé si es muy... No sé si es muy tampoco bueno que te tengas como amigo en una aplicación que te puede rastrear. La verdad. Aquí hay alguien que puedo enviar a la isla. Espera, vamos a ayudar a este. Hacemos un cable. Vaya combazo, chaval. Joder, no me da tiempo a darle, macho, nunca. Me encanta que se muera. No se muera con la animación de que le golpeas la cabeza, no. Se muere después. Vale. Hostia, parece que venga de otra época, tú. Aristócrata. Es que no tengo ni el nivel necesario de tributo, tío, para hablar con él. Hostias. Qué buena. Estos son de mi nivel. A ver cuánta pasta me dan estos. No sé que son de mi nivel. Mira, el demonio mascarado creo que es el primer que peleo contra él. Bueno, de mi nivel, a ver, también te digo. Es nivel 23. Tampoco sea aquí una locura. Vaya. Con las sinergias de grupo, tío, y demás. Madre de Dios. Thailand. Aquí no había un... Míralo. Ya que estamos, vamos a pelear contra él. Este cuando lo vences ya no sale más. Duende mod. Es débil a algo. Es débil a esto. Venga.
espalda, espalda. Buen daño. No lo voy a cargar, ¿no? Uf, se ha quedado en nada. ¿Cómo? Al menos no lo ha curado. Gracias. Es un poco tonto, ¿no? Vas a morir. ¿Vas a perecer? ¿Para qué lo curas? No es débil a nada este tío. Mira, esto sí que es débil. Pero no es débil a esto, entonces. Ah, también es débil, vale, vale. No me he fijado. Buena. Ven aquí. Venga, hasta luego. Con el tema del... Es que lo que hace la diferencia es el tema de las sinergias entre los personajes, Se nota un montón, tío, en el combate y demás. Porque estos eran de mi nivel y me los he hecho como si fuesen mantequilla. Bien, tenemos el sushi tex de los dos. ¿Los podré capturar? Va a costar una locura, ¿no? Bueno, lo que va a costar este tío. Ser un boss. Voy a gastar un super regalo. A ver si hay suerte, tío, porque estaría guapo capturar a uno de estos. Lo bueno que hay. Vale. 140. 155 y 43. Hostias. Y aparte gastas 6. Gastas solo 6 de puntos de estos de magia. Con lo cual luego para recargar lo que es la barra es mucho más rápido. Voy a ver si lo puedo, me sale a cuenta tenerlo. Uy. $140. Es azul, además. Tengo este azul. Este es peor que este. ¿El tema de daño cómo es este man? 44 de daño. 153 y 140. Es que no me merece nada la pena. Como mucho me merecería la pena por este. Y aún así tengo mis dudas. Voy a mejorarlo primero y vemos. Voy a mejorarlo primero y vemos. Este. Ah, con 4. O sea, con 4 ya subes al máximo. Y sube a 329,99. Vale. Déjame comprobar que me valga la pena. 29,99. A ver, por este igual sí, pero claro, la putada es que tendré menos colores. 329,99. 329,99. Hombre, es mejor que este en teoría.
Vale. La cosa es... Buah, no sé cuál era el que tenía, la verdad. Era este, ¿no? Sí, era este. ¿Me merece la pena cambiármelo por alguno de estos? No. Veremos a ver qué tal nos va con esta formación. A ver, un momento. This is it. That came out well. Maracas mullidas. Buah, estos enemigos son... Algunos de ellos son nuevos. No me he pegado con ellos todavía. Kiryu, acércate, por favor. Kiryu, por favor. ¿Qué se aparta? No te apartes, tío. ¿Por qué se aparta? Te hago la ola. Me gusta el autobús sin poder pasar. Y se la pela. Me gusta porque encima pita, ¿sabes? Como diciendo, me toca avanzar. O debería avanzar un poco, ¿no? Aprendiz acuchillador y cabeza hueca. Vamos a reclutarlo. Aunque luego no lo use para nada, yo creo que merece la pena intentar capturar a todos los que te presenta el juego. Porque luego nunca sabes, para tema evoluciones y tal. Guess we're friends now. Tajo veloz. Vale. Dar regalo. Pedazo de cubo. ¿A quién le doy el cubo? ¿A Kiryu? Toma, Kiryu. ¿Qué es un cubo? ¿Te gusta el Minecraft? Una pecha de ropa. Chitose para ti. Toma una pecha de ropa. Pero una para suelos. Ah, mira, esto es para Chitose. Ciclón succionador explosivo. Joder, 140.000 putos dólares. Me quiero morir. Thank you very Venga, vamos al lío. Aloha. Vengan acá. Es lobezno este man. Literalmente es lobezno.
So, this it? Yeah, at least it should be. Ah, damn it. Did he pull a fast one on us? Hang on. This does line up with the password. Fried dumplings from the mainland, remember? True. Anyway, why don't we go inside? Buen sitio. Maybe we got it wrong? It's like a regular Chinese joint. My sincerest apologies. We just took our last order. We hope you'll stop by again. Huh? Oh, well, you see, we're here for some fried dumplings from the mainland. What now? You know, fried dumplings from the mainland? Is it too late for those? Please, take a seat at that table there. All right. What's next? Couldn't tell you. Either way, I'm starving. Even if it's wrong, let's at least eat. Fried dumplings sound great right now. Actually, in China, dumplings are usually steamed. They don't fry them. Que me está entrando. Oh, that explains the password. Kiryu-san, look at you. Trust me, I know all kinds of useless information. You know, they still haven't taken our orders. We call them over ourselves. Excuse me. Man, that's loud. Vaya, era todo atrezzo. Lo que estaban ahí comiendo. Okay, all right, out of the way. Guess this was the spot after all. Hidden in plain sight. And it's probably not just here either. I'll bet there's a few more around town. No wonder the police were having trouble. Pardon the delay. Please enjoy yourselves tonight. Me gusta la peña ahí alrededor. Como si le sudara la polla, ¿sabes? Blackjack. No? Ah, joder, no hay quien gane. Oh, hi. Ichiban, ven aquí, rápido. A este ritmo nos vamos a quedar sin nada. ¿Recuerdas qué hacemos aquí? Para entrar en el hotel tenemos que dar el pego. Hay que demostrarles que hemos venido a jugar. Ya lo sé. Si ganásemos unas cuantas partidas, otro gallo cantaría. Vale, pues tenemos que apañárnoslas para ganar. Sí, lo malo es que hoy no es mi día. ¿Y qué hay de Kiryu o Tommy? Somos 4. Con que a uno le sonríe la suerte, nos basta y nos sobra. Tommy es un negado. De hecho, el mal fario que tiene es el menor de sus problemas. Pero bueno. Vamos, que está tan de los nervios como nosotros. ¿Y a Kiryu cómo le va? Vaya putos ludópatas, tío. Que por allí igual. Joder. A este paso nos vamos a quedar a 2 velas, Ichiban. ¿Se te ocurre algo para darle la vuelta a esto? No, la verdad. Pero tengo clara una cosa. ¿El qué? Ok. Nos va a tocar hacer trampas si queremos cantar victoria. Aunque viendo lo que hemos tenido que hacer solo para colarnos aquí, era de esperar. Estaba fijándome por si veía algo que pudiéramos aprovechar. Algún punto flaco tiene que haber. Ya, pero no sé si sea tan fácil. Algo tenemos que hacer. El caso es... ¿Cómo? Caso atomizado, a ver cómo va Kiryu, que si todos usa sus encantos, jugar limpio hasta ganar. No quiero ser tal, pero la mejor opción es la tercera con diferencia. Así que... al lío. ¿Y si te lo camelas, como hiciste aquella vez? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de cómo me la jugaste en casa de Akane? Tú gánate al croupier ese de ahí para que nos eche una mano. Si saca tajada seguro que nos hace un favorcillo. Así ya estaría, ¿no? Dinero asegurado. Ah, entiendo, con que esa es la idea que tienes de mí.
Para, ¿qué he dicho? Sí, quieres usarme como si fuera un simple objeto. Bueno, vale, como quieras. ¿Una petición más? No. ¿Espera un objeto? No lo decía en ese sentido, de verdad. Pero si estuvieras dispuesto a hacerlo, nos vendría de perlas. No. ¿Pero es tonto o solo te lo haces? ¿En serio te crees que me puedo llegar al pavo ese? Con tanta gente alrededor. Además, si te crees que se va a poner de nuestra parte, ni de coña, por mucho que se pille por mí. Céntrate un poco, anda. Nos estamos dejando todos los cuernos para encontrar a tu madre. Sorry. Tienes razón, lo siento, chiqui. Vale, voy a darle otra vuelta. Ver cómo va Kiryu. La verdad es que esperaba que Kiryu nos fuera a dar una lección, pero está visto que no. Joder, esto va de mal en peor. Está ahogando las penas en alcohol. Voy a ver qué tal le va. Que tampoco es plan que vaya haciendo ese por ahí. ¿Qué? Bueno, te acompaño. Vas a tener que hacer todas las opciones. Kiryu-san. Vamos de culo, cuesta abajo sin frenos, Kiryu, mira que llegar hasta aquí para atascarnos en la meta. No me extraña que te apetezca cogerte una buena moña. Ya, salud. Tenemos que sacarnos un plan nuevo de la manga. A Tommy tampoco es que le vaya para echar cohetes. Ey, no me quedan fichas. Eso sí, creo que empiezo a estar en racha. Me pillas unas pocas, Ichiban. Si estás en racha, ¿por qué tienes que pedir más fichas? Digamos que he cometido algún error que otro al final, pero empezaban a salirme cartas mejores. Ya basta. Quería hablar con vosotros. Tenía que juntaros a todos. Hey there. No os preocupéis, ya sé cómo vamos a entrar. ¿En serio? Oye, esos decibelios. I'm sorry. Claro, perdona. Bueno, ¿cuál es el plan? Pegaos en el croupier de la mesa de blackjack en la que estaban Kasuga y Chitose. No os giréis, echadle una visual cuando podáis. Siempre mira su mano cuando reparte y desde donde estaba sentado antes le veía las cartas de pleno. Yeah. Ostras, o sea que si Kiryu nos hace señas, podemos saber qué mano tiene el croupier. Ajá. Correcto, pero es fácil que nos pillen si os hago las señas directamente. Es mejor que lo hagamos a través de Tomizawa. Yo haré gestos con la mano Tomizawa y él se los pasará a Chitose. Entonces Chitose le apretará el hombro a Kasuga con el número en cuestión. Pero bueno. Así Kasuga sabrá las cartas que tiene en el croupier sin levantar la vista de su propia mano. ¿No es como demasiado rocambolesco? En resumen, que se le vamos a jugar. Parece que ha ganado. Bien jugado, caballero. Toma ya. A ver quién es el guapo que me saca de aquí ahora. ¿Qué pasa? Estamos que nos salimos, hay que seguir. El encargado acaba de hacer acto de presencia. Él es quien lleva el chiringuito este. Sin ninguna duda. Ha salido de la parte de atrás después de que el personal lo llamara. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos lo que buscábamos. Venga, vamos. A todo depende de Kasuga. Fácil y sencillo. Welcome. Welcome one and all. Now then, if you need anything, I am the manager here. It seems you've Lady Luck on your side, however, so I don't imagine you will. Thanks. Come to Hawaii for sightseeing, have you? Well, half business, half pleasure, that sort of thing. Oh, my. Say, Mr. Manager, I've had a blast, but honestly, this just isn't cutting it anymore. Oh? And by that you mean... tossing cheap chips back and forth. We both know that's not real gambling, is it? Actually, I've heard some rumors about the Nirvana Hotel. Yeah. Now, I've got the money, but my company's still a newcomer in the industry, you see? I don't exactly have someone to put in a good word. Be kind of funny, don't you think? A guy with my kind of money's gotta wait it out to have some real fun. You'll have to forgive me. As it stands, that location has a screening process that's well beyond my pedigree. For what it's worth, I doubt someone like me could get you in. Come on, be a pal. You're really gonna leave me hanging like that? I'm really counting on you here. Please. Vaya. I'm sorry. Has our luck run out then?
Miss... And you are... my apologies. I'm the eldest daughter Acabarás of haciendo the lo que Genomiya family of has Japan. propuesto al principio. My name is Chitose. This guy here, he's with me. And so are all of them. So as long as they're with me, they're welcome at the Nirvana Hotel as well, correct? Shi-chan! Hey, think for a second. What if your family finds out about this? You'll run away with me, right? Besides, I really want to help Akane-san. Well, that, and I want to show you I can be cool too. So, what'll it be, Mr. Manager? Run it by your higher-ups, and you'll quickly see I'm the real deal. Just one moment. You're sure about this? They'll almost definitely contact your family. Well, this'll at least earn me a little more trust, right? Yeah, no doubt about that. Shit. You just had to act all cool. Wasn't I, though? Terribly sorry for the wait. I was able to check with my managers like you asked. And? My sincerest apologies for any trouble, Miss Fujinomiya. Vaya. You're more than welcome. Joder, tiene que tener un poder su familia, tío. Thanks. Que me cago en todo, ¿sabes? All right, we're one step closer to Wangtou. Step nothing. All we've got to do now is reach out. Thanks, Chi-chan. See? I can be useful too. So, what now? We head straight there? I'm sure we'd all like to. But remember, Wangtou and his men are currently after Kasuga. To have him waltz into the Nirvana Hotel himself is like... leading a moth to a flame? You're not wrong. Kasuga, you take support on this one. Wait, support? You sure? I mean, I'll be honest, I'm no tactician or anything. We'll handle things on the inside. You be our eyes. This is no ordinary hideout. It's a secret casino inside Ganja HQ. Should things take a turn, we'll want an escape route. I'll ask Kanawa to get us some equipment. He'll know what we need. So I'm on comms. This ought to be interesting. Vale. No tengo un Hanawa en el refugio. Me tengo que irme a tomar por el culo, Cogeré un taxi ahora sí, tío. Ahora sí. Aloha. What are you like? We can't lose. Me gusta el tío este aquí como sin hacer nada, tío. Está aquí porque, mira, para tenerlo ocupado en algo. ¿Qué puedo dormir y demás o qué? Marcas de karaoke. O sea, no tengo piso franco ahora. No tengo sitio para dormir. Listen up. A petición de Kiryu se para una cosita. Estés ante el nuevo equipo de vigilancia de la agencia. Thanks. Qué rápido has estado ahí. Gracias. Lo mismo digo, con lo rápido que habéis conseguido acceder al Hotel Nirvana. Por fin podéis adentraros en el corazón de los Ganze. Todo el mérito es de Ki, en realidad. Llámale de halagos, por favor, que no ha sido para tanto. Bueno, Kasuga, entiendo que esta vez te encargas tú de las tareas de vigilancia. Cuando estés listo, avísame y te llevamos al punto de vigilancia que hay cerca del Hotel Nirvana. ¿O quieres ir ya? Yo me he recomendado 24. Soy nivel 27, ¿no? Venga. Ok. Let's go.
Hay que subir más de nivel porque si no voy a acabar super overlevel, tío. Miss Fujinomiya, we've been expecting you. Thank you. Man, this place is stuffy out the ass. Whew. How's the view? Me gusta porque el Kiryu se camufla con las gafas de sol. Ya está. No hace nada más. If you say so. We're about to set foot inside. If we start to lose connection, let me know. Okay. Look after those. Tiene un rollo Misión Imposible, así espionaje guapo, All right. Let's get this done. Damn suits gonna suffocate me, and these socks make my feet feel all itchy. And why doesn't everyone just wear sandals? Can you grow up? We're on a mission. Right this way, Miss Fujinomiya. Wonderful. Well, Kiryu-san? Care to be my arm candy tonight? As you wish. Whoa. Oh. Damn. That was cool. Hey, guys, what do I get to do? I don't know. Hold my drinks. What? Oh, come on. Realmente se podía haber quedado Tommy con el otro en el departamento ya, güey. Porque va a ser más un estorbo con ayuda. A todo esto, ¿Ichiban dónde está? We're on the elevator. You still with us? A little spotty here and there, but it's fine. The security at District 5 was nothing compared to this. No kidding. Chi-chan really came through for us. Al menos no te han hecho dar muchas vueltas con el tema de acceder aquí. Ha sido dado ir al restaurante este y poco más. Floor 7.5. Good luck to you. No ha sido tan pesado como me esperaba. Digo, te van a hacer dar vueltas y vueltas hasta marearte. Y al menos ha sido rápido. So, the casino's just beyond, huh? Right. The real game's about to begin. Me recuerdo un montón a la isla esta que había en el Like a Dragon Gaiden. Más pequeño. Yeah. This is way cheesier than I imagined. No. This place is definitely catering to the VIPs. Take a look. What are those? Gaming plaques for all the high rollers. One right there's $100,000. Espero que lo puedas usar después en el mundo abierto para ganar pasta, tío. Porque de verdad necesito fuentes de ingreso como sea. Y la isla no va a ser suficiente. Vamos, no creo que te den tampoco como para estar sobrado todo el juego. Sutil. What the hell are you doing? Just giving you a little change of scenery. Thank you. By doing that? How thoughtful. Son unos putos salidos, el Kiryu y el Ichiban, tío. Tienen casi... Bueno, Kiryu tiene 50 seguro. Ichiban tiene como 40 o así. Most of the guests here are Asian. And look, they're all having a blast.
just overheard some of the other guests. Apparently the owner's gonna show up soon. The owner? That has to be Wong To, right? Yep, sure is. Seems he's here just about every day. You said soon. How soon we talking? Well, I can't say for sure. Actually, yes, I can. He's here. Vaya, ha tardado poco en aparecer. That our man? Welcome to the Nirvana Hotel. Your family's contributed so much to us over the years, Chitoshi Fujinomiya. Wong To, comandante de los Ganse. Oh, and our unannounced guest, Ichiban Kasuga. Nice to meet you. Buena. Os han descubierto. So you knew from the start. And I thought you might have noticed. Before you even stepped inside, we already run all sorts of body checks on you. No reason we can't sniff out a few spy gadgets, especially here. After all, we welcome VIPs from every corner of the globe. No, for VIPs. This crowd sure doesn't act like it. They're a special breed. The guests here have grown tired of the usual luxury, you see. They come here because they want to satisfy their superiority. Over what? Over this whole idealistic country. That's what. These people share a common thread. They were all chasing after the great American dream. A dream that prizes machismo and freedom over all else. The America they sought was too good to be true. Yet all the while, it told them they were vastly inferior. So to rid themselves of that feeling, they worked their fingers to the bone. But by the time their hard work might have finally paid off, the America they knew was long gone. This new America valued diversity, condemned masculinity, and now more than anything, put caution over freedom. Right. And you're dealing out the American dream in spades, is that it? Exactly. This is the America they held in their hearts. A place of promise they secretly hated just as much as they sung its praises. And we let our guests fulfill their heart's desires to the absolute fullest. Quite a concept, wouldn't you say? Enjoy yourselves. I'm sure you'll agree. Unfortunately, we're not here for that. We're here for you. Well, that's quite the honor. You're most welcome. Especially this Kasuga I've been hearing so much about. Might I ask that he join us as well? Tell him to stay put. They're up to something. No. Whatever his goal is, he's threatening Kasuga right now. He's saying if he doesn't come, we'll all die. I see you know how this works. That's it then. You get all that? Yeah, I'll head up right now. Te vas a tener que ir a hostias para salir de aquí. Seems he's here. Hey, you guys all right? All good. I swear, I will never get used to this sort of thing. You don't think? Glad you could make it. Welcome, Ichiban Kasuga. Thanks for the invite. There's a lot I need to ask you. Not when I have questions for you. And I'm sure you know what those are. Akane-san, right? We're here for the same thing. That's fine, but it's a little loud here. Please, why don't we take this to the back of the house? Drinks are, of course, on me.
let us enjoy the place a bit? We're here as your guests, after all. My apologies. However, a minute with me is rather expensive. Suffice to say, you might as well have hit the jackpot. Aren't we lucky? Just putting it out there. Anyway, let's go. Tiene claramente cara de ser un capullo de que flipas. Se me ha reconectado el chat. Se me reconectó el chat. Please. What the? Oh, wait. This is it. This is the big boss's office? I heard of cutting corners, but man. We got an all-access tour of your friends the Barracuda's place the other day. Their boss's pad is straight out of a mafia movie. Guess you like to keep things simple, huh? A long time ago, I was desperate to surround myself with expensive things. I worked for my money, so why not? But at some point, I came to see the truth of it all. If it had a price, I could get it. Whatever I wanted, whenever I wanted. Súper mazao, As long as I was sure of that. Possessions didn't matter. Have not, it makes no difference. This is all I need. The things that get the job done. For me, that's this desk, this chair, and this computer. The people out there rejoice and wallow over dice and cards. And with every passing bet, they're still none the wiser. So maybe the customer isn't king. But all that aside, I can't say I'm one for looking down on people. Perhaps I said too much. I doubt there's very many who could relate. Now, to the matter at hand. Ichiban Kasuga, you're the estranged son of Akane, the director of the Palikana orphanage. Do I have that right? Actually, I'm still trying to confirm that myself. But yeah, probably. We're looking for Akane as well. If you know her whereabouts, I ask that you please tell us. Naturally, you won't leave empty-handed. Sorry, but I don't know. Even if I did, I wouldn't tell you. Huh. You seem confident in that. Care to put it to the A test? pegarse. 对他留张嘴说话，除了春日都杀了。 ¿Ese también ya pelea con el man? Huh? What'd he say? Like it even matters. You fellas better get ready. Sí, te peleas ya con el... Con el man. Montón. Hostias. Pinta que te van a poder meter un sangrado por el culo bien rico. Es débil al fuego. Por lo que mete la hoja de la hoja del árbol, Buen daño. Vale, se va a chetar. Attack without thinking, he's gonna dodge every last one. Voy a por los secuaces también para que no me molesten. Me voy a poder capturarlo como Pokémon al montón. ¿Te imaginas? Estoy trabajando en la isla. Montón. Explotado. Vale, mitad de vida. Siempre suele haber cinemática en los bosses.
La música es muy rollo cyberpunk, ¿eh? Toma tremenda puteazo en la cabeza. You've been lucky until now, but that luck's about to run out. ¿Quién estaba con la guardia? Este estaba con la guardia. Vale. Ven aquí. I may have underestimated you. Oh, a ver cuánto se cura. Ah, recupera salud poco a poco. O sea, cada turno, ¿no? Me imagino que debe de recuperar. La verdad es que los bosses, los que he hecho hasta ahora, han sido todos súper fáciles, ¿no? No he habido ninguno que sea un desafío en toda regla. Me mete la puta hoja de árbol, tío. Hoja de bambú. Vale. Es que la de pasta, incluso este combate, tío, $380 es muy poquito, tío. Es muy poquito. Te tienen que dar 1000 o 2000, tío. Impossible. Just who are you? Looks like your numbers were off a bit, huh? Mira cómo corre la rata. Cómo se pira. Toma. Claramente con una patada silla hace esa trayectoria. Now we can finally hash things out. Got a lot to tell us, after all. I want to know why you're after Akane-san. What are you gonna do once you find her? Also, who the hell told you I was her son? Maybe try one question at a time. Oh, it's your pick. You're telling me either way. Look, you're all out of chips at this point, see? Wangto, right? So then should I assume you're the boss of the Ganja? More like commander. Oh, hey, my bad. All right, Mr. Commander. Why go through all this trouble to get to Akane-san? She's just the director of some orphanage. What's a nice lady like her got to do with you? Es todo muy raro, lo que ven detrás de ella es muy extraño. O sea, no sé qué relación le van a dar con todo el mundo de la mafia. So I'm actually a little worn out. Don't worry. A few minutes with me, and you'll practically be singing. Look, I'd prefer giving that mug of yours a break. Besides, you've got your boys watching you. Making you cry out in the open like this seems a little cruel, don't you think? I'd rather not embarrass you. We were asked to look for the old lady. It's the same with the Barracudas. It's Nadie por encima de ellos. The overseer. Overseer? What do you mean? Y aparte, tanto este como el otro, como el líder de los Barracudas, no te los presentan como alguien súper amenazante. Es más, tanto este como el otro son putos pricados. Y cuando te presentan a alguien que es amenazador y que tal, la saga Yakuza lo hace muy bien. Con lo cual va a haber alguien súper tocho. Que digas, vale, este me puede joder. Porque es que estos son una risa. Overseer here? I'm not talking about some pit boss who runs things at the Nirvana. I mean the overseer of this whole state. Wait, all of Hawaii? The Ganja and the Barracudas may seem like competition on the surface, but in reality, we're all just cells of the overseer. In the end, he's the one pulling the strings. That meddlesome woman. She made off with the overseer's treasure. If we were to get it back, then he'd owe us for all it's worth.
In fact, I'm sure he'll pay that and then some. The hell? 头帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。Huh? Hey, sit down. 老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子，难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事，很快就会传到老板手下的耳朵里。接下来，就由我来举火为号吧。举火？什么意思？ Hey, say something we can understand. ¿Qué? Se acaba de suicidar. Didn't have a chance from up here. What the hell was that just now? He's dead. Why'd he jump? What is going on? Tiene que ser algo muy movida, para que haga eso. What was he saying? That my betrayal would be known by all, Overseer included. So the guy who jumped, he was one of the Overseer's spies. What else did he say? He said something about setting off a signal, and he jumped. A signal? And is that why he jumped? Was his death the signal? My son's in danger. My son! What? 快联系我儿子在的那个房间，让人守好，谁也别放出来。 Hurry up and untie them! My boy needs them now! Wait, huh? But... I'm not too clear on it, but do what he says. Seems like an emergency. ¿Se puede fiar de él? if you Claramente say no. so, Kiryu-san. Y aún así le ayudas. Let me see my son. He's in the penthouse. It's on the top floor. Fine, but not on your own. We're coming with you. Then this way! Hurry! Ponto ha ido corriendo al ascensor que hay fuera del casino. Tengo que darme prisa y seguirlo. Ahora bien, con todo lo que está pasando, a saber qué nos vamos a encontrar. Deberíamos prepararnos lo mejor posible. Nos pondremos en marcha en cuanto estemos listos. Vale, ¿qué me vendes? Pizza de pepperoni. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Voy a comprar todo esto. Taurinio. Ya que tengo pasta, aprovechemos. Vale. Let's go. Hey, how old is your son? He's only 6. His mother left him some time ago. I've got a sitter with him. 6, huh? It's just a little guy. Vaya. 你们是？其实您根本不用着急，统帅，因为令郎现在已经不在这个房间里了。那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。We're too late. My son's already been taken. Then, are these guys?
That's right. More pawns of the Overseer. Seems I have no one left to trust. 明明是你背叛在先吧？这种行为可是罪该万死。 Mi pregunta es, ¿quién cojones tiene que ser el supervisor? Para que hayamos visto lo que hemos visto. Para que un señor acaba de tirarse por la ventana. Creo que me tiene más intrigado, vaya. Ven aquí. Hasta luego. Las sinergias son una locura, Las sinergias entre los miembros son una locura, tío. Joder, tenemos nuevas habilidades con ellos. 你把我儿子带去哪儿了？你又对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的，放心啦。 蛋，居然这样和我说话，你怎么敢？Any idea where they're taking your son? No. And regardless, we need to get far away from this place. Please, you have to get me out of here. I'll tell you whatever you want. Right now, there's no knowing which of my men I can trust. Kiryu-san, let's start by getting out of this hotel. Come on, we need to find a safe place to lay low. Va a ser una mazmorra muy grande porque si es muy grande. No, acabas de literalmente salir. Joder, digo, igual tienes una mazmorra ahí, rollo con varios pisos y tal. Y sales a la siguiente escena. Parte mejor porque lo que voy a dejar ya por aquí. Por hoy. At this point, who's to say? We've no time to worry about him. Guamto's left the hotel with Kasuga and his crew. They're heading south. So make sure you tell the cops they went north. Got it. Over here! Someone just fell out the window! Come quick! I've never seen anything like this! Sospechoso lo del man este. Hello? Yeah, Achan? Kasuga-san, the news is all over the internet. What happened out there? An employee was thrown out of a window at the Nirvana Hotel. Kasuga. Vaya, la policía. Sorry, Achan. We'll talk later. The police! They're taking off! What's that mean? Simple. We're on our own. If the police didn't see it, it's not their problem. Damn it. That bastard. Is there anyone he doesn't control? Hey, tell me. Have you always been public enemy #1? No! The Overseer played me. I never expected this. Well, maybe you should have. Shut your mouth! That's enough. Now stay calm. We'll make it out of this. Moment of truth. Let's go. A pegarnos. Despide de supervisor. ¿Qué nivel son? 24, ¿no?
Y hoy va bien las habilidades que sean en área. O sea, por ejemplo... Es un burro. Pero como se nota que el Tomizawa ya tiene un arma de verdad, tenía la mierda esa que llevaba, de llave inglesa. Here we go. Vale. All right. We did it. Yeah. Oh no, cuidado. Te va a clavar el cuchillito. Buena. Son of a bitch! Hey, Wong-To! Shit! Chi-chan, you got a bandana or something? We gotta tie this up and stop the bleeding. Yeah, hold on. I think I had something. Wong-To's key here, and we'll need the time to talk. What's more, we need someone we won't get attacked. Well, for that, we'll want to get ourselves a car. Still, let's start by getting out of here. Hey, Ichiban, we're moving Wong. Give me a hand here. Yo, Ichiban, let's stop here for now. Give him a sec to breathe. Hey, you all right, Wong-To? Feeling a bit lightheaded now. To think everything was fine before you all showed up. Yeah, must be hard. All right, I'll find us a car. No point trying to get him up on his feet again. Good plan. We'll get him patched up once we're at the safe house. Appreciate it. I'll come back as soon as I can. Lo vais a llevar al refugio. Are you sure he won't betray you? Hey, maybe you can't exactly trust anyone right now, but Tomio'll come through. Oh, well. Even if he does keep his word, it won't mean all that much to a dead man. Well, you look all right to me. Just hang in there. There's a lot we still need to hear from you. That would be. You were looking for Akane-san. That's because this overseer asked you to, right? You said Akane-san's on the run with some kind of treasure. Yeah. Who is this guy? Just who is this overseer? The overseer. He's got more control over the island than I'd ever thought possible. He placed spies in my organization, spies in the police. He's even got insiders with the Barracudas. And their loyalty, the lengths they'll go to, it's the real deal. You saw it, didn't you? The way that man jumped back there. He gave his life just so I'd be branded a traitor. For no reason other than calling me out. Es muy raro lo del supervisor, Es muy raro, tío. The overseer. The one in charge. Is Bryce. Bryce. As in the sage of Polycana. Hostia, el que vimos. He's the one who had us do the search. No way. I met him. He's the one behind this? Why?
After everything Akane-san's done, all she wanted was to help people. And now, an entire religion's coming after her? Joder. Joder. La cosa se complica. But why? I mean, wasn't Polycana... Akane-san believed in that stuff too, right? Seriously, why is Akane-san so important to these guys? See for yourself. We caught this on camera about 2 weeks back. Polycana. It's their orphanage, right? Sure seems like it. Yeah. This is where she worked. Look here, Kasuga. The picture that Daidoji faction gave me is the same photo. Whoa, you're right. Hey, tell me, who's this girl with Akane-san? She's not just some girl. You see, Bryce is really after her. Her name is Lonnie. This island, Bryce may think of himself as its new god, but she could take that all away. The girl's his Achilles heel. Knowing how Bryce works, he'll do whatever it takes to track her down and snuff her out. Snuff her out? A poor little girl? Aquí gato encerrado. You said her name's Lonnie? What the hell's Bryce want with a kid like her? What's killing her gonna solve? Hang on. First, who is Bryce really? How does one man control all of Hawaii's underworld? Care to explain that? I don't know the details myself. By the time I started gaining prominence here, Bryce was already the sage of Polycana. Well in charge. Right, okay. And how far back was that? This was 30 years ago. Fair to say Bryce was always here. His control over the underworlds lasted at least all this time. And get this. He looked exactly the same back then. 30 years ago? Wait, then how old is he now? Sounds like he's easily over 90. If that's really the case, he Cojones, must be tío. some kind of monster. Back in my early days, I had my sights set on expanding to America's mainland. In a sense, Hawaii was supposed to be a sort of stepping stone. Things were going well. I had driven out the existing Chinese presence and become the king of a new regime in Hawaii. And it's been ganja ever since, huh? That's right. But something occurred, just as I was about to make my next move. You see, it was then I got a visitor. I speak for the Overseer. That was how he greeted me. The Overseer? By that, he meant Bryce? Correct. Well, I didn't know that at the time. Naturally, all I saw was a no-name fool spitting hollow threats. And given my newfound status here, I promptly sent him packing. That was a grave mistake. Huh? No more than a week later, I received a mysterious package. It was a small cardboard box. Even stranger, the sender was my hometown. When I looked inside, I found a head staring back at me. And it wasn't just anyone's. It was my mother's. To uncover my place of birth alone,
was by no means an easy task. But he'd quickly proven otherwise. Chose to shove it in my face. And it was then and there I knew what I was up against. And after that, it was side with Bryce or suffer the consequences. Right. Granted, I was always looking for a chance at revenge. Truly, I may have kneeled. I could never let my mother's death go unanswered. To that end, I went to great lengths selecting men I could trust. There was no knowing what would make its way back to Bryce. And still... That suit, right? Bryce's spies were right under your nose the whole time. So it would seem. Furthermore, Akane at the heart of this whole mess. Bryce's spies. They're bred from within Akane itself. What, like brainwashing? Exactly. He uses his position as sage to Vaya secta, ¿no? Estamos hablando de una secta. Once he has their trust, he makes himself their object of worship. Those he lures in follow his every command. Not even death is off the table, long as it's for his sake. You saw that for yourself back at the hotel. Bryce's role as Akane's sage is everything to him. It's more than just a front, much more. Okay, Bryce is no joke. Get that. But back to my original question. Why the hell is this Lonnie so important to him? Well, I'm not sure. It's like I said before. As far as we know, Dwight and I are only following Bryce's orders. That's not to mention that we rarely receive those from the man himself. However, this time, we did. He told us to find the girl named Lonnie at all costs, and that Akane be with her. He said she was trying to keep her safe. That's all we were ever told. No rhyme or reason. Bryce had given the order, and with that, we had no choice but to follow. Ah, Dwight left that out. In fact, he was pretty vague about things. He told us an unknown client offered him 10 mil, and that's it. The Overseer's identity is the last thing he let slip. Wouldn't you know? He bought his story, hook, line, and sinker. Sneaky bastard. Who knew he was such an actor? Anyway, if this was some rare direct order from Bryce, then Akane-san and this Lonnie girl are special. He wouldn't pull out all the stops otherwise. And that's why you thought Lonnie was Bryce's weak point. Is that right? Yeah. I thought if I could get my hands on her, Bryce would be the one bowing down to me. But I was foolish. So we got mafia bosses and casino managers at play. Two grown-ass men with pretty major titles chasing after a kid with no real clue as to why. And then there's Akane-san. She must have realized that Lonnie was being targeted. Fair to say, that's why she ran off with her. Yeah, that makes sense to me. Hostia. Based on this, she looks about 10. That right? Yeah. She's just a kid. Her best hope was someone pulling her from the lion's den. If not for Akane-san, she'd have never stood a chance. Kiryu-san. She needs our help. Right now, it's darkness at every turn for her, and there's no end in sight. She needs someone to show her there's a way out. Acaba de recordar algo de su pasado, ¿no? End of the tunnel. Yeah. I'm with you on that 100%, Kiryu-san. They have my son too. Akane stole him from me. I won't abandon him. Shh. Everyone, quiet down. Oh, great. Now what? From the looks of it, they aren't with me. Ahoy!
No, este no otra vez. Qué plasta, tío. We know you're still out there. You're still limping around. Must be fun, eh? Come on and show yourself. Qué puto plasta que eres, tío. It's Yamai. He must have sniffed us out. You saying he works for Polycana too? No. To Yamai, Hawaii's just another rock out at sea. He's nowhere on the Overseer's radar. He's too small time to be. Yeah? Then what's he doing here? From where Yamai sits, the Ganja are collapsing. This is the perfect chance to wipe us out. And sure enough, he's taking it. You fellas are here too, yeah? Kasuga, Kiryu-san. Wong To's the main event tonight. Hand him over, and I guarantee you boys will go out in one. Te hemos pegado 3 palizas, tío. Como vienes con chulerías. Doesn't look like they're coming out, boss. Maybe they scampered off. Nah, not while the Gibb's still with them. Unless they've got a stretcher, they're not going anywhere. They're probably skulking around in the shadows. But boss, how the hell do we find him when it's this dark? What? Having trouble seeing? All right then. Let me get a light. Huh? Oh, allow me, boss. Hey, I don't hear anything. You think they backed off? No way. Yamai would never give up that easily. That's for sure. Está incendiando el bosque, ¿verdad? Oh, come on. Well now, this ought to brighten things. Plus, it's warm, so 2 birds, 1 stone. Shit, cold out here. He's out of his mind. We're gonna get fried if we stick around. Let's move! Kiryu-san! Hurry! It's spreading fast! Thank goodness. We can rest here. Vaya. No me lo esperaba para nada. Guess we're out of options. Okay, so we take him out. Then what do we do? Not to worry, Chichan. We'll make it out. Tommy, I hope you're ready, pal. Right then. I wonder how you'll handle things this time around, Kazuma Kiryu. Let's see whether the dragon breathes fire or his last breath, shall we? No se cansa de perder, No se cansa, tío. Definitivamente no se cansa. Nivel 26, No es ninguna broma. Yeah, last thing we want is to get too close. Es débil al... Mira, pues es débil al... a la limpieza, vaya. Me meto ahí una buena. Sobre todo, aquí viene bien daño en área. Here we go. It's over!
Toma acero. Vale, simplemente un ataque. Ha hecho 2 veces el mismo. O sea, ha tenido 2 turnos seguidos, tío. Esto se meten un poco más, Estos ya no son ninguna broma. Voy a curar. Vale, puta madre. Haremos un ataque en equipo. Ahí. Ahora me lo cargo ya, no tiene opción ni de hacer otro turno. Casi. Bueno, no, porque se quema. Ya está. Aparcado. Hombre, $1.404. Gracias. Me habéis dado algo más que chatarra. Chatarría de la buena. Menos aquí me habéis dado pasta. Hold it up okay, Kiryu-san? Yeah, though not for long. If we don't move, we're dead. We want to leave Wangto behind then? There's no way in hell we'll drag him out of here in time. Wait! Come on! You gotta help me! Hey, we couldn't even if we wanted to. The only way we're getting out of this is... He's here! Look sharp, everyone! Buena. ¿Cómo no has explotado en el coche? Vamos a pasar por una barrera de llamas. Go and take the wheel, Chitose. Right. Hombre, cogiste cáncer por inhalar humos y vapores tóxicos. Igual inspirar humo no es la mejor remedio. Yo no suponía que le iba a pasar algo, en relación a su enfermedad. If we all get ourselves killed, Akane and Lani will have no one. Chitose, time to roll! No, no way, not yet! I can take care of myself. Go! Well, Wangto and Kasuga chose to cut and run, eh? All that, and the only thing I'm left with is a dying fossil. You know, there was once a time when I actually looked up to you. What a waste. O sea que Kiryu desaparece de nuestro grupo. ¿Y su lugar lo ocupará el Wangto este o qué? Great. Looks like they turned off Kiryu-san's phone. GPS really would have helped us out about now. Indeed. Just try to take it easy for now, Kasuga-san. Right. Sorry. From what everyone said, it's best to assume Kiryu-san's been captured. If they'd killed him, there'd be no reason to disable the GPS. Well, hang on. Kiryu-san still could have been dumped out at sea, right? I mean, that'd shut his phone off real quick. I suppose that's possible, isn't it? Though your inability to read the room is truly remarkable. Huh? Well, I mean, I just thought we should consider all the angles. Es muy tonto, Tommy. Maybe consider shutting up first.
Eres muy tonto. Kiryu-san wouldn't go down that easy. Still, right now he needs all the help he can get. And fast. Yes. In fact, our search for Akane-san and Lonnie will have to wait. His rescue should be our #1 priority. Huh. I figured you'd say the opposite. You thought I'd write Kiryu off as a pawn and tell you to stick to the mission? It's true. He is being used by the Daidoji faction. However, he simply cannot be replaced. If our mission wants any hope of success, Kiryu-san must be brought to safety. Yamaya's probably got him tied up at his hideout. And I think I know just the place. Pretty sure I visited once. Good. This will be quick then. Kiryu-san will be back before we know it. Yeah, well, that's easier said than done. We barely escaped our last battle without Lunatic, remember? And let's not forget that we're down Kiryu-san this time. Gonna be tough. La verdad es que en tema combates, no traigan a Kiryu es un problema, Porque ayuda muchísimo, tío. Does that answer your question? We'll ask someone else. I can't believe Kiryu-san took orders from this guy. A ver si lo puedo dejar ya, macho, porque llevo media hora de... sin poder guardar, vaya. Ya me está en Night Square cerca de la Anaconda. Pero tenemos que actuar con cabeza. Si vamos a lo loco, Yamai se abalanzará sobre nosotros. Sé que no vamos sobrados de tiempo, pero con esto no podemos jugárnosla. Como ha dicho Tommy, necesitamos un plan para ir a por Yamai. A ver qué opina el equipo. Vale, puedo guardar ya, si salgo. Espera, voy a guardar por si acaso, antes de ver la cinemática. Me va a estar en el Square cerca de la Anaconda. Antes se ponía a reventar, pero ahora está bastante muerto en comparación. La última vez que lo vi estaba tosiendo sangre. Tenemos que sacarlo de donde esté. Yo he dado por hecho que me vais a dejar ahí tirado. Tampoco te montes ninguna película. Pasó así, punto. Vale. Very well. Hey. Y este que no pinta nada. Nos llaman. Eso parece. Vaya sonido, tío, Joder. Hey, Kasuga. Yo, it's your old pal. Adachi-san? ¿Qué dices? Well, aloha. No me digas que ha venido a Hawái. Care to guess where I am right now? Well, hey, look, I'm happy you called, but I'm kind of busy right now. I don't exactly have time to chat. Oh, figured as much. In fact, I had a pretty big hunch. Huh? Where are you at right now? I'm ready to pitch in. So maybe No ha venido a Hawái, el Adachi. I mean it. I'm walking out of the airport. Pero bueno. The airport? Wait, in Hawaii? Hey, I'm here too, Ichiban. It's your best buddy. Vas a tener que elegir, a quién llevas de compañero. Claro. You know how boring things get when you're out of work? We figured you might need some help your first time out of the country. So we're here to please. You guys rule! I really need your help, like, right now. Glad to hear it. You're at the airport, right? Tell you what, how about we meet at the beach instead? Sorry to hit you with the drama straight away, but, I'm in a jam with the Yakuza again. We gotta save Kiryu-san this time around. Say what? Now that you're here, I think we might actually have a chance. See you soon. Got our reinforcements. Let's not keep Kiryu-san waiting, huh? You guys are pretty tough, huh? Tougher than us? Trust me, they're the best of the best. Anyway, let's move. I'll fill you guys in later. Vale, salimos de aquí. A ver. Temas secundarias. Se me han ido muchas a la... No, siguen habiendo las mismas. Vale, pues lo dejaremos por aquí. Y ya mañana más. Que se ha puesto la historia, tío. Súper interesante. Así que poco más que decir. Lo dejamos ya por aquí. Muchas gracias a todos por pasaros.
Y nos vemos mañana con más. ¡Hala! Adiós.